أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. कैसे हैं आप लोग؟ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ ठीक है. وعلیکم الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ क्या आप लोगों का पिछला अब तक जितना हमने पढ़ा है सब समझ आ गया है? कोई सवाल वगैरह तो नहीं है? میرا ایک سوال ہے جی کہ الحمدللہ الحمدللہ میں اپنی بیٹی کو جب بھی سر پہ دوپٹہ دیکھتی تھی، باپ کے سامنے بھی، تو وہ مجھے کوشچن ہوتا تھا کہ یہ سر سے دوپٹہ کیوں نہیں ہٹا رہی، لیکن آپ نے ابھی بتایا اور یہ ایک ماحول بھی بن جاتا ہے۔ یہ ایک سوال تھا، جواب سوال بھی ہوا، کیا جواب بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن ہے نا ہمیں نا جیسے ہم لوگ سر پہ بہت اچھے سے کور رہتے ہیں تو ہمیں بولا جاتا ہے نا کہ ایسے نہیں، یہ نقاب نہیں ہٹائیں، مطلب ایسے سائڈ کونوں کے بیٹھ جائیں، ہمیں لوگ اس طرح سے وہ ایک مخصوص جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک بات ہوئی، دوسری بات یہ تھی نا کہ ابھی میں نے کسی سے سنا کہ نا آپ نے کہا نا کہ 80 کوڑے پڑتے ہیں کسی کا کسی پر بہتان لگانے سے۔ تو میں اپنی نند کے یہاں گئی تھی، وہاں جس رشتے والی نے میرا رشتہ کیا تھا وہ اتنا خراب تھا، اسی رشتے والی نا ان کے پڑوسی تھے، تو جب بیٹی کا رشتہ گیا نا، یہ میری نند کے بیٹے کا جب رشتہ ہوا نا، تو انہوں نے اپنی پڑوسی کا ہی نا مطلب میری بہو کی اتنی برائیاں کر دی کہ اس کے کردار صحیح نہیں ہے۔ تو جب وہ مجھے کہنے لگی مامی وہ نقاب لگا کر اور نماز کی پابند ہو کر انہوں نے میرے لیے ایسے ہی بولا، تو میں نے کہا نا ان کو 80 کوڑے پڑیں گے، ان کو کہنے لگے دیکھیں مامی نماز پڑھ کر اور نقاب لگا کر ایسا کیا، تو میں نے کہا بیٹا انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی صحیح۔ جی دیکھیں، تعلیم اور تربیت یہ نا دو الگ الگ چیزیں تو ہیں، لیکن یہ ایک ساتھ ایک مجموعے کے ساتھ کام ہوتا ہے. یعنی بچپن میں ہمارے ایک رسالہ آتا تھا، اس کا نام ہی تھا تعلیم و تربیت. تو تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تعلیم کیا ہوتا ہے کہ انسان علم سیکھتا ہے، ایسی چیزیں سیکھتا ہے جو کہ اس کے لیے نئی ہوتی ہیں، جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کلر یہ ہے، یہ رنگ یہ ہے. اور تربیت کیا ہوتی ہے کہ بیٹا رنگوں میں ڈفرینسیشن جو ہے وہ آپ کو کوئی وہ نہیں بناتی کہ یہ رنگ جو ہے وہ کوئی مطلب عمارت کا کلر ہے، یا یہ کلر جو ہے وہ مخصوص ہے کسی خاص عبادت کے ساتھ، یا اس طرح. مطلب تربیت وہ ہوگی کہ آپ اس کو اس علم کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کرتے ہیں، اس کو تربیت کہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن اب افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے علم میں تو بہت ترقی کر لی، لیکن تربیت میں ہم پیچھے رہ گئے. تو بالکل کئی بار جب ہم دین کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم علم تو بہت سیکھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی تربیت ہی اس لیول پر نہیں ہوئی بھی، کیونکہ جب تک وہ علم آپ کے عمل میں نہیں ڈھلا ہے، آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوا ہے، تو وہ علم صرف انفارمیشن کی حد تک ہی ہے. پھر اس علم کی کچھ خاص جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل میں، کیونکہ اس سے پھر اثر بھی نہیں ہوتا نا. اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص، آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگوں کو ہمیں پتا ہوتی ہیں آلریڈی. آپ جب یہ تفسیر لینے بھی بیٹھتے ہیں نا، کئی چیزیں آپ کو آلریڈی پتا ہوں گی. صحیح ہے نا؟ جیسے پتا ہوگا آپ کو کہ جو ہے نماز پڑھنا فرض ہے. صحیح ہے؟ تو یہاں پر آ کے آپ دوبارہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہی چیز آپ دوبارہ سن رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ یہ محسوس کریں گے یہ تو ہمیں پتا ہی تھا، یہی تو ہمیں پتا ہی تھا، یہ والی بات ہمارے لیے تو کوئی بات نئی نہیں تھی آج کی. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماحول آپ کو یا تربیت، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز آپ کو ہٹ کر جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب میں نماز نہیں چھوڑوں گی. اب جو ہے نا، اگر میری نماز میں کوئی چھوٹی موٹی کمی ہے تو میں اس کو درست کروں گی. وہ علم ہو جاتا ہے آپ کے اندر ایبزارب. جب آپ عمل کرنے لگ جاتے ہیں وہ ہدایت رشد بن جاتا ہے وہ علم. اور جب عمل کرنے لگ جاتے ہیں وہ ہدایت توفیق کی صورت میں آپ کے جوارے سے ظاہر ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں نا ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہم نے بھی آگے، جب ہم نے آگے کام کرنا ہے انشاءاللہ، آپ لوگ سب داعیے دین بنیں گے، تو آپ لوگوں نے علم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بہت فوکس کرنا ہے. اسی لیے ہر چیز بس صرف پہنچا دینا یا اس کو بس ایک طرح سے الٹ دینا ضروری نہیں ہے.
बल्कि उसको उस तरह सिखाना, उस तरह उसको अंदर एब्जॉर्ब करवाना आपका काम है कि जिस तरह से उसे होना चाहिए तरबियत के साथ। समझ आ रही ना बात? जी, और कोई कुछ कर? पहले अपना अमल ठीक करना है, तो वो फिर फॉलो करते हैं। पहले बिल्कुल, हमारा अमल सही नहीं होगा तो हम वो क्या फॉलो करेंगे मुझे। बिल्कुल। आप देखें, इल्म के हदीस की तीन किस्में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हदीस की तीन किस्में हैं ना। कौन कौन सी है, कोई बताएगा मुझे? जी। कौली, और पहली फेली फेली और और तकरीरी। तकरीरी। हाँ। सही है। कौली कौन सी होती है? कि जो करके जो बात कह दी, जैसे बात कहकर समझाना। जैसे आपने जो है नमाज नमाज जो है वो बता दिया कि जो है वो नमाज इतने वक्त की फर्ज है, और फेली नमाज पढ़ के बता दी। कुछ बातें थी जैसे कह के, जो आपको हदीसें जितनी भी मिलती है ना, जो लिखी हुई हैं हदीसें, उनमें ज्यादातर क्या है, कौली हैं। जैसे कि बताया कि ईमान जो है वो यहाँ होता है, हा होना, ईमान दिल में है। इसी तरह तकवा तकवा हा होना, तकवा दिल में है। इसी तरह जो है कलमा पढ़ने वाले की क्या फजीलतें हैं, और इस तरह की बातें जो कौली आ गई। और कुछ चीजें जो करके दिखाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई हैं। कि जैसे किसी जैसे जो उनके सारी जिंदगी का जितना भी आप देखते हैं तो उसमें आप उनका अखलाक देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक बद्दू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा खींचा। अमामा क्या होता है? जो चादर सी होती है ना, वो उसको अमामा कहते हैं, जो ऊपर लेने वाली चीज होती है, अमामा। तो उन्होंने चादर सी पहनी हुई थी, उन्होंने चादर खींची, उस बद्दू ने चादर खींची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इतनी जोर से खींची कि उनके गर्दन पे जो है वो निशान बन गया, मतलब रैश सा आ गया। इस पर सहाबा थोड़े ज्यादा मुश्ताइल हुए कि इसको मारे पकड़ के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया, और मुस्कुरा के उससे पूछा कि क्या बात है। मतलब वो मुतवज्जा करना चाह रहा था ना। तो उसने कहा कि आपने सबको माले गनीमत में से कुछ ना कुछ दिया है, मुझे भी दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगवाया और उसको दिया, मैंने जो भी मांग रहा था वो उसको दे दिया। तो हमें क्या अखलाक सिखाया? कि अगर कोई आपसे इलिटरेट बंदा या उस कम पढ़ा लिखा आदमी, या जिसको हम कहते हैं गैर तरबियत याफ्ता, वो आपसे कोई ऐसा अमल करे, ऐसी बात करे जो आप बदतहजीबी में शुमार होती है, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपका रिएक्शन उस वक्त उसकी नीड को पूरा करना होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसे हाजत थी, वो भूखा था, उसे खाना चाहिए था, उसे चीज चाहिए थी। तो उसे वो दे दो। अगर आप उस वक्त उसे तरबियत करने बैठेंगे तो वो उसको समझ नहीं आएगी, वो कहेगा कि दे वे कुछ नहीं रहे हैं और बातें सुना रहे हैं। जैसे आप फकीरों को कहते हैं कि वो उसमें है ना कि कौलम मारूफा, तो आप उन्हें अच्छी भली बात कहते हैं, तो आप भली बात में क्या कहेंगे? जाओ काम किया करो, जाओ तुम कुछ सीख लो, ये किस तरह नहीं मांगो, और ये वो कहेगा भाई मैं भूखा हूं अभी, मुझे इस वक्त मेरी नीड पूरी करो। तो जो नीड पूरी कर दिया, पहले उन्होंने उसकी नीड पूरी कर दी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी तरबियत होती रही। जाहिर है वो आता रहा होगा, हो सकता है उसके बाद उसकी तरबियत हो। लेकिन उससे उससे ये भी उसे समझ आया हो सकता है कि उन्होंने जो है वो इस बात पर कि मैंने उनके साथ उनका मामा खींचा, उनको उनकी तकलीफ हुई, तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं। इससे उनके उसके दिल में भी एक आया होगा ना कि ये मुझे डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा नहीं। तो ये फेली हदीस है। तो ये हमारे लिए ना, ये तरबियत के फैक्टर्स हैं, ये वो चीजें जिन्हें हमें भी अपनाना है। जब हम दाइये दीन बन रहे हैं तो हमें कुछ बातें कह के बतानी होंगी, कुछ करके दिखानी होंगी। जरूरी नहीं है कि आप हर बात कहें उनको। आप कुछ उनके सामने कुछ अमल कर रहे होंगे, आपको फॉलो किया जाता है। जो लोग दीन पर चलते हैं, जो लोग दीन पर जो क्लासेस लेने की कोशिश करते हैं इस तरह से, तो लोग उनको बहुत बहुत गहराई से देख रहे होते हैं। आपके हर अमल को वॉच किया जा रहा होता है। एक तो आपको अल्लाह ताला वॉच कर ही रहे हैं ना, आपके पास फरिश्ते लिख रहे हैं, लेकिन आपको लोग भी बहुत वॉच करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना, दीन वालों को हमने बहुत देखा है, वो ऐसे और वैसे होते हैं। तो आप लोगों ने अपने अमल को इतना सही रखना है कि लोग आपको देखकर ये ना कहें कि हाँ, हमने दीन वालों को ऐसा और वैसा देखा है। बात समझ आ रही है? दूसरी बात है तकरीरी। तकरीरी क्या थी? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा कोई अमल होते हुए देखा और उस पर कुछ भी नहीं कहा, हाँ या ना, कोई तबसरा। तो हम जब जब हम सीख जाते हैं ना, तो हम तबसरे करने के आदी हो जाते हैं। हम हर बात पे, चाहे हमारी नॉलेज हो या ना हो, हम उस पर बात करना चाहते हैं। तो ये जो खामोशी है ना, ये हमारे अंदर से खत्म हो जाती है। तो हमें कई जगहों पर हो सकता है वहां पर कोई अल्लाह की नाफरमानी हो भी रही हो सकता है आपके उसके ताल्लुकात ऐसे हो कि अगर आप अभी फौरन उससे ये बात कहेंगी तो वो माने ना। अब जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स जो है वो मस्जिद में आया। उस वक्त मस्जिदें कच्ची होती थी। तो मस्जिद में आया और मस्जिद में आकर उसने रफा हाजत करने लगा, पेशाब करने लगा एक कोने में।
تو صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اسے اپنی حاجت پوری کر لینے دو. اب ظاہر ہے بیچ پیشاب میں اسے روک نہیں سکتے تھے، تو اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو. جب اس نے پورا کر لیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ. ان لوگوں کو کہا کہ پانی، اور اس پہ پانی بہا دو تاکہ جو گندگی ہے وہ سائڈوں پہ سیٹل ہو جائے اور جگہ جو ہے وہ پاک ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر بھی بچہ کبھی پیشاب کر دے، جیسے ابھی کہیں باہر وغیرہ روڈ پر کر دے یا کہیں پر، تو آپ اس جگہ پانی ضرور بہا دیں تاکہ وہ کسی کے پیروں میں وہ گندگی یا کپڑوں میں گندگی نہ لگ جائے. دوسری بات، پھر اس کو سمجھایا کہ مسجدیں جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں اور یہاں پر گندگی پھیلانا اچھی بات نہیں ہے. اگر ایسے صورت میں جب وہ پیشاب کر رہا ہو اور اس کو پکڑ کے لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں، اور ایسے میں وہ اتنا پریشان ہوتا کہ کیا، اور پھر کیا وہ دوبارہ مسجد میں آنا پسند کرتا؟ وہ جب بھی مسجد میں آتا تو وہ آنے کا سوچتا تو یہی سوچتا، وہ واقعہ یاد آ جاتا کہ لوگوں نے مجھے یہاں مارا تھا، تو وہ دوبارہ آتا. تو کئی جگہوں پہ کہہ کے کرنا ہے، کئی جگہوں پر بات کر کے دکھانا ہے، اور کہیں پہ خاموش بھی رہنا ہے. ہر جگہ نہیں بولنا ہے. صحیح ہے، یہ بات سمجھ لیجیے گا. جب تک کہ آپ سے کوئی رائے مانگے نہیں، آپ نے اپنی رائے دینی نہیں. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سمرین ذرا سا تھوڑا سا گو تھرو مجھے 39 اور 40 ذرا تھوڑا سا مثال جو تھی نا کافروں کی، پہلی تو مجھے پھر بھی سمجھ میں آ گئی، دوسری تھوڑی سی مجھے زیادہ ہے. اچھا، پہلی مثال تھی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، چٹیل میدان جیسی ہے. یعنی کہ چٹیل میدان میں وہ ایک شخص پیاسا ہے تو اسے ہر دور سے ہر چیز جو ہے وہ پانی ہی لگے گی، کیونکہ اس کے ذہن میں کیا ہے؟ اس کے ذہن میں اس کی نیڈ ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو اسے ہر جگہ پہ دور سے چمکتی ہوئی چیز اسے پانی لگے گی. تو یہ حال ایسا ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے نا، نیکی کے جو وہ کام کر رہا ہے، وہ اسے لگے گا کہ یہ مجھے بچا لیں گے. جیسے بہت سے لوگ، جو مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت لے رکھی ہے، اب ہم کچھ بھی کر لیں وہ ہمیں بچا لیں گے. یا یہ کہ میں جو ہے وہ نماز تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن میں نا فلاح کے بہت سارے کام کرتا ہوں، فلاح و بہبود کے بہت سے کام کرتا ہوں، میں خدمت خلق کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، نماز میری آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اٹس اوکے، لیکن میں تو دیکھو بہت محنت تو کر رہا ہوں. بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ فکر معاش کے لیے اپنی نمازوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں. تو اب وہ کہیں کہ بھائی دیکھو رزق حلال کمانا بھی تو عین عبادت ہے نا، تو میں عبادت تو کر ہی رہا ہوں، ہاں میں سجدہ نہیں کر پا رہا ٹائم پہ، چلو میں آگے پیچھے کر لیتا ہوں، تو وہ میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے ڈاکو ڈکیت ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے گاؤں میں اپنے جو علاقے ہوتے ہیں ان میں بہت بیواؤں کے سرپرست ہوتے ہیں، اور بہت غریبوں پہ یتیموں پہ ہاتھ رکھنے والے اور بڑے ایسے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کے دل میں جو انر سول ہے نا، جو ان کا ضمیر جو ہے، تو وہ ان کو کچوکے لگا رہا ہوتا ہے نا کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس قسم کے نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو مسلمانوں کا حال ہو گیا. اسی طرح کافر بھی، اور جو منافق ہے، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا نا، منافق کا بھی تو یہی حال ہے نا کہ وہ کہتے تو ہیں منہ سے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ وما ہم بمؤمنین، وہ تو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. تو یہ لوگ بھی تو دنیا میں کچھ ایسے فلاح بہبود کے کام کر رہے ہوں گے، مسجدیں بنا رہے ہوں گے، یا کوئی سبیلے لگا رہے ہوں گے، یا لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے، لیکن ان کے اندر جو ایمان ہے وہ تو نہیں ہے، مفقود ہے. جیسے کہ وہ ریاکاری کر رہے ہیں. جیسے عمل صالح، اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جو عمل صالح ہے نا، اس کی 3 شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، یعنی کہ وہ مسلمان شخص ہو. دوسرا یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو. اخلاص کیا ہوتا؟ اخلاص کے ساتھ ہو، سوری. اخلاص کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہا ہو، کسی دنیا دکھاوے کے لیے نہیں، کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے نہیں. پھر تیسرا جو ہے وہ سنت طریقے پہ بھی ہونا چاہیے. ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی جو ہے مسنگ ہوئی، جیسے فرض کریں کوئی کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کا ایمان نہیں ہے. صحیح ہے، تو وہ یہ دونوں چیزیں، جب ایمان ہی نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہوں گی. ایک شخص جو ہے وہ ایک مشرک ہے، صحیح ہے. ایک ہو گیا آپ کا منافق. صحیح ہے. منافق کون ہوگا؟ جو ایمان تو ہوگا، اس کے پاس کچھ کچا پکا ایمان ہے، لیکن اس کے پاس اخلاص نہیں ہوگا. صحیح ہے نا، اس کے پاس اخلاص نہیں ہوگا. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، منافق جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے. پھر سنت کیا ہے کہ ظاہر پھر سنت پہ بھی تو کرے گا، لیکن اخلاص نہیں ہے، کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی، تو ایمان صالح نہیں ہوگا، یہ عمل صالح نہیں ہوگا، اور صالح وہ اوپر نہیں چڑھے گا. پھر آتے ہیں آپ مومن. مومن کے پاس تو یہ ساری چیزیں ہوں گی.
صحیح ہے، وہ عمل صالح بھی کی کیٹیگری پہ پورا ہوگا کہ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے اور سنت بھی ہے. اور مشرک کے پاس ایمان نہیں ہے، منافق کے پاس اخلاص نہیں ہے. اور جو بدعتی ہوتا ہے، جو دین میں نئی چیزیں لے کر آتا ہے، اس کے پاس کون سی چیز نہیں ہے؟ اس کے پاس ایمان ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن اس سنت نہیں. کی سنت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے. تو یہ عمل بھی جو ہے وہ اوپر نہیں چڑھے گا. تو یہ چیزیں ہم اب ہر شخص جو ہے، آپ دیکھیں جو بدعتی ہے وہ بھی اپنی مرضی، اب سارا سال وہ نماز نہیں پڑھتے، صحیح ہے، اور ابھی شب برات گزری ہے، ساری ساری رات عبادتیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں جو ہے وہ نعتیں چل رہی ہیں، پورا رات پورا یہ فجر پڑھ کے سو گئے، اب جو اٹھے تو عصر کو اٹھے، ظہر گئی، صحیح ہے. تو جو بدعتی ہوتا ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے اپنی مرضی سے، حلوے بن رہے ہیں اور بہت روزے رکھے جا رہے ہیں. اور اس دفعہ تو شب برات کا جو روزہ پڑا تھا وہ پڑا تھا جمعے والے دن. اور آپ کو پتا ہے کہ خالی اکیلا جمعے والا دن روزہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جمعے کا دن ہمارے لیے عبادت کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، یعنی اکیلا روزے جمعے کا دن کا نہیں رکھنا. اگر تو وہ ایام 20 میں پڑ رہا ہے، جیسے ایام 20 نہیں، ایام 20 پہ پڑ رہا ہے، جیسے ایام 20 کیا ہوتے ہیں؟ ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کے 13، 14 اور 15 تاریخ ہے، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کے وہ ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے، مہینے کے ان 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. اگر ان میں فرائیڈے پڑ رہا ہے تو اٹس اوکے، کیونکہ یہ ایک روزہ نہیں ہے، یہ 3 روزے لگاتار ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہفتے میں ویکلی، یہ منتھلی روزہ رکھنے کا ایک ہے. اور ویکلی کیا ہے کہ وہ منڈے یا تھرسڈے کو روزہ، منڈے اور تھرسڈے، سوری، یہ منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ ویکلی روزے ہیں، تو اس میں فرائیڈے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. تو خالی فرائیڈے کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا. لیکن بدعتی اب جو کام کرتے ہیں وہ انہوں نے فرائیڈے کا روزہ بھی رکھا، ایک سنت گئی، صحیح ہے. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہو گئی، صحیح ہے. اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت نیک کام کر لیا، صحیح ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ عمل اوپر نہیں چڑھے گا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سراب کی مانند ہے نا عمل، وہ تھک رہا ہے، وہ وہاں تک پہنچ رہا ہے، اور وہاں جب پہنچتا ہے پانی کے لیے، وہ جو پیاسا شخص ہے وہ پانی کے لیے وہاں تک پہنچتا ہے، وہ پورا روزہ رکھا ہے، پوری ایک عبادت کی ہے، ساری ساری رات جاگا ہے، تھکا ہے، اور اب وہ اللہ کے پاس پہنچا ہے، اور اس کے ذہن میں کہ بھائی میں تو ہر قسم کے روزے اس طرح کے جو آتے تھے میں رکھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، حلوے پکاتا تھا. وہاں پہنچا تو پتہ چلا وہ تو وہاں پر تو وہ جو اس کو لگا تھا کہ میرے اعمال کا کچھ وزن ہوگا، تو وہاں تو عمل ہے ہی نہیں، وہاں اوپر پہنچا ہی نہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سراب کے مانند اس کا عمل تھا، جو اس کو لگ رہا تھا کہ ہے پر نہیں تھا. سمجھ آئی بات؟ ہاں بالکل. ہاں. اب دوسری جو ہے وہ کیا ہے؟ او کظلمات فی البحری، جیسے سمندر میں اندھیرے سمندر کی مانند. ایک تو سمندر اندھیرا، اوپر سے کیونکہ وہ گہرا سمندر ہے تو اس کے اوپر ٹھاٹے مارتی، اور گہرا سمندر ہے، پہلا اندھیرا ہو گیا. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ٹھاٹے مارتی ہوئی لہریں ہیں، تو یہ دوسری بات ہو گئی. اور تیسرا کیا ہے کہ جیسے اس پہ بادل بھی بادل ہے. بادل بھی ہیں، رات کا وقت ہے، بادل ہیں، پھر گہرا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو جو ہے وہ لپیٹ رہی ہیں. تو یہ ایک اندھیرا نہیں، اس میں کئی اندھیرے ہیں، جہالت کے کئی اندھیرے ہیں. دیکھیں ایک بدعتی نے اس نے ایک کام کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کام کر رہا ہو سکتا ہے وہ نمازیں 5 وقت کی بھی نماز پڑھتا ہو، اس کی اندھیروں میں کچھ کمی ہے. لیکن یہاں پہ اندھیروں پر اندھیرے ہوتے ہیں، یعنی جہالت کی انتہا اتنی ہے کہ وہ غلط کام کو صحیح سمجھ رہا ہے، اور اس کو اپنی غلطی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اندھیرے بہت زیادہ ہیں. روشنی، ہدایت کی روشنی، جو وحی کی روشنی ہے، اور جو ہم نے روشنی وہاں نور نلا نور میں نہیں پڑھی تھی، وہ سب کی سب، یعنی اس کے اندر کی دل کی روشنی بھی نہیں ہے، جو فطرت والی روشنی تھی وہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی فطرت بالکل ہی مسخ کر دی ہے. وہ اتنا دنیا میں گم ہے، وہ اتنا اپنے نفسانی خواہشات میں بڑا ہوا ہے کہ وہ اب دل تو اس کا بالکل ہی اندھا ہو گیا. دل کے بارے میں نہیں آتا قرآن مجید میں؟ آتا ہے کہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، یہ آنکھ نہیں جو اندھی ہو جاتی. ان کو نظر تو سب آ رہا ہوتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس کو وہ پریڈکٹ نہیں کر پاتے، اس لیے کیونکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ اندھیرا چھا گیا ہے، اس کے اندر کی بصیرت ہی نہیں ہے. ہم نے وہاں نہیں پڑھا تھا منافقوں میں مثلہ کمثل الذین وہ جو ہماری سیکنڈ رکو کی آیت تھی کہ وہاں پر ایسا ہے کہ وہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے
और हम्म। अल्लाह ताला उनका नूर ले गया, आंखों का नूर ले गया, यानी कि उनको रोशनी हिदायत की मिली, लेकिन अब उस रोशनी को देखने के लिए उनका अपने अंदर का फितरी जो नूर था वो गया गया, वो ले गया अल्लाह ताला। क्यों ले गया? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के उस चीज को कहाँ तोला? दुनिया के फायदों से तोला मुनाफिकों ने। इसलिए अल्लाह ताला उनका नूरे बसीरत अपना ही ले गया, है ना। सही। यहाँ पर यही वाली सही। बात रही कि एक तो उनको दीन की समझ नहीं है, फिर दूसरा ये कि उनका अखलाक भी नहीं है, उनको ये समझ नहीं आ रही, और अंदर है नूर फितरत भी नहीं है, तो अंधेरों पे अंधेरे, इल्म भी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है इल्म के सीखने का, क्योंकि उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। अब कोई मुशरिक क्रिश्चियन या इस किस्म के लोग हैं जिन जो बहुत ही कट्टर किस्म के हों, वो कहे नहीं हमने तो सुननी ही नहीं बात, अल्लाह की बात हमने सुननी ही नहीं, तो अब ये दो हर किस्म के रास्ते बंद होते जा रहे हैं ना, तो ये अंधेरों पर अंधेरे हैं। तो यार आजकल मुसलमानों में भी यही है ना कि वो ये है कोई ना। बात सुननी ही नहीं है आपने जो है। अब एक 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 बड़ी मजे की मिसाल आप सुने। एक शख्स है, वो कहता है कि मैं अपने माँ बाप का दीन नहीं छोड़ सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को ऐसे और ऐसे करते पाया है, मतलब मैं उनको बिदतें करता हुआ अब देख रहा हूँ, मैं उनको ये करते हुए देख रहा हूँ। उसको वो बिदत तो नहीं कहता, वो कहता है मैंने उनको ये हलवे पकाते हुए देखा है, मैंने चबेराते जागते हुए देखा है। अब अगर ये शख्स छोटा था और उसकी माँ ने और बाप ने उसको सिखाया था कि बेटा 2+2 जो है ना वो 5 होता है, जब तक वो छोटा होगा वो इस बात पे यकीन करेगा करेगा ना। छोटे बच्चे को आप बोलते हैं हाँ ये हम्म। 5 होता है, वो कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसमें शऊर आता जाएगा, जैसे जैसे वो पढ़ता जाएगा या आगे बढ़ेगा, पढ़े ना पढ़े तब भी इतना इतना हिसाब तो बच्चों को बड़ों को आ ही जाता है ना। अब उसके माँ बाप उसे कहें कि बेटा 2+2 जो है वो 5 होता है, तो कहेगा अम्मा अब्बा आप लोगों का दिमाग सही है, आपको पता है कि 5, 2 और 2 4 होता है, 5 नहीं होता। और वजह क्या है इसकी? अब वो अपने माँ बाप को डिनाई करेगा, इसलिए क्योंकि उसे पता है कि दुनिया का फायदा इसी से जुड़ा हुआ है। अगर मैंने 2 और 2 5 कहा तो लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे, ऐसे ही है ना। इसलिए अब हम्म। वो अपने माँ बाप को झूठा साफ कर कह कर कहता है नहीं बात असल में ये है, सच तो ये है। लेकिन जब वो दीन को देखता है, उस दीन उसके लिए इतना अर्जा है कि वो कहता है बस मेरे माँ बाप ने जो सिखा दिया बस उतना काफी है, अब मैं अपनी अकल नहीं लड़ाऊं, सही। अब मैं जो है वो उसी पर ये बात हजम होने वाली नहीं है ना। जहां दुनिया का फायदा लगा हम्म। हुआ है वहां तो वो अम्मा अब्बा की बात नहीं मान रहा, लेकिन जहां दीन आ रहा है वहां वो अपने माँ बाप की तकलीफ पर और उसी तरीके पे चिमटा हुआ है, इसलिए क्योंकि दीन पर वो मेहनत, अब क्योंकि अगर उसने वहां पर शऊर लगाया तो उस पर उसको मेहनत लगानी करनी पड़ेगी, साल लगाने पड़ेंगे ना, पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगाना हम्म। पड़ेगा उसके लिए, तो अब उसके पास तो वो टाइम है नहीं क्योंकि वो तो दुनिया में बहुत मसरूफ है ना, इसलिए वो कहता है बस उतना ही काफी है ना जितना अम्मा अब्बा ने सिखा दिया। समझ आ रही बात? तो ये है रीजंस अंधेरे में रहने वालों की। समझ आ गई पक्की आपको इस बात? जज़ाकल्लाह। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वही आ वही वही आके। अच्छा आगे बस चलते हैं, अब हम आज की आयत शुरू करते हैं। नेट सही चल रहा है? आवाज सही आ रही है? मेरे पास अनस्टेबल लिखा हुआ है। नहीं आ रही है। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम क्या नहीं, तरा आपने देखा, ये तरा में ता जो है ना ये तू के लिए आता है, लेकिन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है इसलिए हम इसे हम आप कहेंगे। सही है। और इसका रूट वर्ड क्या है? रॉ हमजा या, रॉ या का माना होता है देखना। आ क्या, लम नहीं, तरा आपने देखा, अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, युसब्बिहु तस्बीह करता है, अल्लाह नहीं तस्बीह करता, बेशक अल्लाह की तस्बीह की जाती है, तो तस्बीह करता है लहू उसके लिए, यानी कि बेशक तस्बीह करता है अल्लाह की, लहू यानी कि उसके लिए, ये लहू करके जो है वो बात जो है वो यहाँ पर कर दी, तस्बीह करता है उसके लिए, मन जो कोई, फिस समावाती आसमानों में है, वल अर्दी और जमीन में है, यानी अल्लाह की तस्बीह की जाती है। अब देखिए अल्लाह जो है ना यहाँ पर अगर ये पेश होता ना तो हम कहते हैं अल्लाह तस्बीह करता है, माना मतलब अच्छा बनता, लेकिन अल्लाह के ऊपर जबर है, सही है, इन्नल्लाह, तो ये हा जो है ये इस पर ये फाइल नहीं बन रहा, फाइल जो होता है उसके ऊपर पेश होता है, जैसे रब्बू, रब्बुल आलमीन,
تو तमाम जहानों का रब है तो रब्बुल आलमीन, यानी कि अगर मैं कहूँ कि पैदा करता है, खलाका पैदा करता है, अस्समावाति वल अर्दी, कौन पैदा करता है? रब्बुल आलमीन। तो रब्बू पे पेश आएगा, जैसे खलक़ल्लाहु, पैदा करता है अल्लाह, सही है। क़ालल्लाहु, तो बात कहता है अल्लाह, लेकिन अगर कहा जाए क़ालल्लाह, या कहा, कहे, वो कहे कि अल्लाह, अल्लाह, ए अल्लाह, मैं आ गया, और कोई बात होती या अल्लाह, या कौल या अल्लाह, या इस तरह से कुछ भी कहे। तो समझ में आ रही बात आपको कि पेश जब आएगा तो फाइल होगा, पेश नहीं होगा तो फाइल नहीं होगा। लेकिन कुछ सूरतों में फाइल भी जबर के साथ आ रहा होता है, वो खैर वो ग्रामर सीखने से पता चलती है बातें। चले आगे चलते हैं। अलम क्या नहीं तरह, आपने देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, और यहाँ पर आ गया कौमा, सही है। यहाँ पर आप कॉमा लगा लेना, ना आप जो है ना तर्जुमा करते हुए गलतियां करेंगे। युसब्बिहु, तस्बीह करता है, लहू, उसके लिए, मन, जो कुछ भी, फिल समावाती, आसमानों में है, वल अर्दी, और जमीनों में है, और जमीन में है। व तयरू, तयर तूर से है, तो वाओ ऊंचा, ऊंचाई से है। तो तयर क्या होता है? परिंदा, में ऊंचा उड़ता है ना। और परिंदे भी, तयर परिंदे को कहते हैं। सॉफातिन, सॉफातिन का रूट वर्ड स्वाद फा से है, स्वाद फा सफ से। सफ में क्या होता है? सफ भी एक जैसी होती है, जैसे सफ बनाते हैं ना, तो ये जैसे सफ है तो उसमें सब लोग ऐसे 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 साथ साथ बराबर बराबर खड़े होते हैं। फिर इसी तरह दूसरी सफ बनेगी तो ऐसे 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 सब बराबर बराबर खड़े होते हैं। आपने कभी परिंदों को झुंड में उड़ते हुए देखा है? वो भी ऐसे ही उड़ता है, जी। फुल लाइन से उड़ते हैं, और बिल्कुल ऐसे पूरी सिमेट्री होती है उनकी, उनके उड़ने में। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर कहते हैं साफ फातिन, एक तो पर फैलाने को भी साफ फातिन, क्योंकि यहाँ रूट वर्ड तो रूट वर्ड के हिसाब से सफ है, लेकिन इसमें जो मीनिंग लिखा हुआ है वो है पर फैलाना। पर फैलाने में भी एक सिमेट्री होती है कि जब वो मतलब एक टाइम होता है कि जब वो बहुत ज्यादा हिलाते नहीं है परों को, बिल्कुल सीधा एरोप्लेन की तरह सीधा कर लेते हैं, और फिर भी वो उड़ते जाते हैं, क्योंकि वो एक मेंटेन कर लेते हैं ना स्पीड। जैसे आप साइकिल जो होती है, जो कि मतलब अच्छी वाली साइकिल होती है, उसमें आप एक टाइम तक आप साइकिल पे रेस, वो पैडल चलाते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं साइकिल की रेस, फिर स्पीड से ही चलती जा रही होती है। मोटर एक दफा चल जाती है और फिर उसके बाद बच्चे पाँव रखे रहते हैं, और वो फिर भी चल रही होती है साइकिल। ऐसे कभी देखा है ना आप लोगों ने? जो बड़ों की साइकिल होती है मिसली, उसके अंदर ऐसा होता है, जो मतलब उसकी साइकिल होती है ना गियर वाली, उसमें ऐसा होता है कि वो साइकिल पाँव पले पकड़ भी लेते हैं, तब भी वो जो है वो चल रहा होता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह परिंदों में भी इसी तरह होता है कि वो एक दफा एक फ्लाइट पकड़ लेते हैं ऊपर तक, और फिर उसके बाद अपने हाथ जो है वो बिल्कुल सीधे कर लेते हैं। और आप देखें कि अगर ऐसे कोई सीधा करके ऐसे खड़ा हो तो वो नीचे गिरेगा ना। कोई मतलब परिंदा ऐसे सीधा करके ऐसे स्टिल खड़ा हो जाए तो वो नीचे ही गिरेगा ना, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता, वो एक मेंटेन्ड स्पीड पे उड़ता रहता है। ये कैसी बड़ी बात है। सूरह मुल्क में हम पढ़ते हैं ना कि कौन है जो परिंदों को आसमानों में थामता है? वो तुम्हारा रब है। और परिंदों को इस तरह स्टिल हालत में वो आसमान में थामे रखता है, वो गिरते नहीं है नीचे। अगर ऐसी कोई आप अपना जो बच्चे नहीं हवा कागज का वो बनाते हैं जहाज, तो वो अगर वो इस तरह रखना चाहें तो वो रोक तो नहीं सकते वहां पे। एक 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 लेवल तक वो उड़ेगा, और फिर उसके बाद जैसी उसने स्पीड छोड़ी वो नीचे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि तस्बीह करता है आसमान और जमीन में जो कुछ भी है, और परिंदे भी उसकी तस्बीह करते हैं, और जब वो पर फैलाए होते हैं और जब वो गिर नहीं रहे होते हैं तो वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं। कुल्लुन, हर एक के लिए, का तहकीक, हर एक ने तहकीक अलीमा, जान ली है, सलातहू, अपनी नमाज, सलातहू, हू की जमीर किधर जा रही है? कुल्लू पर। हर एक ने अपनी नमाज का तरीका जो है वो जान लिया है। व तस्बीहहू, और अपनी तस्बीह को, यानी अपनी तस्बीह करने के तरीके को भी जान लिया है। वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, खूब जानने वाला है, बिमा यफअलून, जो कुछ उसे जो यफअलून वो करते हैं, फेल से है, फाला से। ठीक है। अब क्या ये है? कद कद जो आता है ये किस उसमें आता है, मतलब
वैसे तो तहकीक है बट इसकी हाँ मतलब मैं बताती थोड़ी सी देखें, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ कि जैसे मैं एक लफ्ज कहूँ कि अहमद आया है, ठीक है, अहमद आया है, ये एक मेरा स्टेटमेंट है, जुमला, एक असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगी कि हाँ अहमद हैज कम, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ, अब आप मेरी बात नहीं मान रही, नहीं नहीं कोई और आया है, तो मैं क्या कहूंगी, नहीं नहीं अहमद ही आया है, और कोई नहीं आया है, अहमद ही आया है, सही है। तो ये ही जो है, अब मैं इसको सेंटेंस को अपने उसमें इंग्लिश में ट्रांसफर करूंगी तो क्या कहूंगी, ही को क्या लिखूंगी मैं, अहमद हैज कम, और क्या कहूंगी, अहमद हैज ही कम नहीं हम्म, ना, उसको मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है इसकी स्ट्रेस हम्म, को जाहिर करने के लिए। या मैं कहूंगी सर्टेनली अहमद हैज का मतलब अहमद ही आया है, इस तरह से कुछ होगा। तो ये जो अल्फाज, या फिर आप मेरी बात बिल्कुल ही नहीं मान रही तो मैं कहूंगी नहीं नहीं अहमद ही तो आया है, अहमद ही तो आया। अब ये ही तो दो स्ट्रेस के जुमले हो गए, अभी इसमें ज्यादा है वो एक ताकीद हो गई इस जुमले में। तो ये कद जो है ना, ये इस तरह का ताकीद है कि कुल्लू, हर एक ने तो जान ली है अपनी तस्बीह और अपनी नमाज, एक तुम ही नहीं जानते इंसान, एक इंसान ही है जो जान नहीं पा रहा कि अपने होगा से जो है वो क्या तस्बीह करनी है और क्या किस तरह की सलात, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जो है वो इंसान और जिनों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें, हमारी इबादत करें, अल्लाह ताला की इबादत करें। तो इबादत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान हर वक्त मुसल्ले पे बैठा रहेगा। इबादत हर उस चीज का नाम है जो अल्लाह की रजा की खातिर की जा रही है, वो सभी इबादत है ना। तो अब इंसान ये शऊरी कैफियत में कब रहता है, कि जब वो इंसान को ये पता हो कि मैं अल्लाह की इबादत में हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं अल्लाह की इबादत में हूँ। कैसे हो जाऊंगी मैं अल्लाह की इबादत में जब तक कि मुझे पता ही ना हो कि मैं इबादत में हूँ। समझ में आ रही बात। इंसान ही है जो इतना गाफिल है, जिसको इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, और किसी को इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। अब यहाँ देखिए, काफिरों की दो मिसालें बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला ने कायनात से कुछ अपनी ऐसी निशानियां बयान फरमाई जिनमें गौर करने से इंसान अल्लाह ताला के नूर और उसकी मार्फत हासिल कर सकता है। इन निशानियों में से एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने परिंदों को फितरी तौर पर ऐसा तरीका सिखा दिया है कि वो जमीन और आसमान के दरमियान फिजा में अपने पर खोले हुए और काफले की सूरत में कतार दर कतार उड़ते बढ़ते हैं, और वो जमीन पर गिर नहीं पड़ते। फिर बाज दफा वो उड़ते उड़ते अपने परों को समेट भी लेते हैं मगर फिर भी नहीं गिरते। आखिर इन परिंदों को ये तरीका किसने सिखाया। जमीन की कशिश सकल यानी ग्रेविटी, जो कागज के एक हल्के से पुर्जे को अपनी तरफ खींच लेती है, उन्हें क्यों नहीं खींचती। कायनात की हर चीज अपने रब की तस्बीह का तरीका जानती है, यानी अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक चीज जो होती है जो वदियत कर दी जाती है, यानी कि अल्लाह ताला ने बिल्ट इन रखा है कि ये काम करेगा, और वो बिला चू चला। बाजी आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। बाकियों को भी मसला हो रहा है आवाज का। बाजी आपकी आवाज ना मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है नहीं बहुत नहीं नहीं आ रही है। क्लियर है आवाज। नहीं आवाज आ रही है। बहुत क्लियर आ आप ना रही आप दोबारा से ज्वाइन कर लें, खदीजा, लीव करके इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह। हम्म। तो तो अब आप देखें कि कायनात की हर चीज जो है वो इस चीज को फॉलो कर रही है, कि इंसान ही है जो कहता है नहीं मुझे नहीं करना। मतलब एक सर उठाने की जो हिम्मत है ना, वो सिर्फ एक इंसान ही को मिली हुई है, और वो सर उठा भी लेता है कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं ये काम नहीं कर रहा। ये अल्लाह ने ये दिया है ना, अल्लाह ने क्योंकि चॉइस दे दी ना। वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, मुल्क बादशाहत, अस्समावाती, मुल्क जो है वो मिल्कियत से भी है और मालिक से भी है। हम पढ़ते हैं ना मालिक यौमिद्दीन, बादशाह है, मालिक है आखिरत के दिन का। तो मुल्क बादशाहत, अस्समावाती वल अर्दी, आसमानों की और जमीन की, व इलल्लाहिल मसीर, और सबको अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। मतलब इंसान जितना भी सर उठा ले और जितनी ही जो है वो अल्लाह ताला बात कर ले, अल्लाह ताला से वो नाफरमानियां कर ले, लेकिन अल्लाह को छोड़कर तो नहीं निकल सकता ना। वो कहीं दुनिया में कहीं भी भाग जाए, वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता, उसकी तरफ ही अल्लाह की तरफ ही उसे लौट के जाना है। एक डॉक्यूमेंट्री में देख रही थी कि माइकल जैक्सन ने अपने आप को मरने से बचाने के लिए
ایسی ایسی کوئی طریقے اور مشینیں ایجاد کی ہوئی تھی، اور سارا وقت اس کا جو ایک پورا کرو ہوتا تھا، میڈیکل کرو اس کے ساتھ رہتا تھا کہ وہ اسے جیسے ہی اسے کوئی ہارٹ اٹیک ہو تو اس کو دل لگا دیا جائے، اس کا دل بھی اس نے ایک اسپیئر میں دل بھی لے کے رکھا ہوا تھا، اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں، اور ایک عجیب قسم کی کوئی مشین تھی اس میں وہ رہتا تھا کہ مجھے کہ میں سوتے میں نہ مر جاؤں. لیکن جب موت اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی تو موت تو اسے آئی گئی نا، اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا. جب موت لکھی ہے وہ اس کو موت آنی ہے. تو انسان کو سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول انسان اور جن، اگر تم اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کی گرفت سے نکلنا چاہتے ہو، اور تم چاہو کہ تم اس آسمان اور زمین کی قطاروں میں سے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. فانفذوا، تم نکل جاؤ. پھر کہا جاتا ہے، پھر آگے آتا ہے کہ تم نہیں نکل سکتے، تم نکل ہی نہیں سکتے. اب ہم تو آسمانوں تک نہیں جا سکتے انسان، لیکن جنات تو آسمانوں تک جاتے ہیں نا، تو وہ آسمانوں کے کناروں سے بھی نکل کے کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ سے تو نہیں نکل سکتے نا، اللہ سے تو دور نہیں بھاگ سکتے. تو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے، طوعاً اور کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے. الم ترى ان اللہ، کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ. اب یہاں پر اللہ جو ہے وہ فاعل ہے. یوز جی، وہ چلاتا ہے. روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے زے جیم واو بنے گا. جیم واو. جی، وہ چلاتا ہے. زجوا، چلانا. صحابن، صحاب کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو. ہلکے پھلکے جو بادل ہوتے ہیں نا، جو پانی والے بادل ہوتے ہیں وہ تھوڑے بھاری ہوتے ہیں، اور جو کم پانی والے بادل ہوتے ہیں وہ بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. کبھی آپ اونچے علاقوں میں جائیں، ناران باغانیا اور اوپر مری وغیرہ کے ایریاز میں، اگر آپ وہاں پر بادلوں سے انکاؤنٹر ہو جائے، آپ بادلوں کے سامنے، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے فوگ ہے، کوئی دھواں ہے جو آپ کے پاس سے گزر رہا ہے. اور اس میں جو ہے وہ تھوڑی سفوکیشن بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے، کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے، نمی ہوتا ہے اس کے اندر، اور لیکن وہ لگتے بہت خوبصورت ہیں. تو صحابن، ہلکے پھلکے پہاڑوں کی بات ہو رہی، ہلکے پھلکے بادلوں کی بات ہو رہی ہے. ثم پھر یؤلف، اور وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. وہ بادل رکتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ چلتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹس کیا یہ بات کہ وہ جو ہلکے پھلکے بادل ہوتے ہیں وہ گھومتے ہیں، مطلب وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ چلتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر آپ کبھی ویڈیوز وغیرہ میں دیکھیں تو. وہ چلاتا ہے، اس لیے لفظ آ رہا ہے، وہ چلاتا ہے بادلوں کو. ثم پھر یؤلف کا روٹ ورڈ بن رہا ہے حمزہ لام اور فا، الفت سے. الفت کیا ہوتی ہے؟ محبت. تو محبت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ملتا ہے لوگوں سے. اگر آپ کسی کو مجھ سے محبت ہوگی تو مجھ سے ملے گا آ کے، ہمیں آپس میں محبت ہے تو ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو یؤلف یہاں پر مراد لیا وہ ملا دیتا ہے انہیں، وہ ملا دیتا ہے، اور انہیں جو ہے بریکٹ میں ہے کیونکہ یہاں پر کوئی یؤلفہم نہیں لکھا ہوا. تو ثم پھر وہ ملا دیتا ہے، یعنی ان کو آپس میں ملا دیتا ہے. اور پھر ہے بینہو، آپس میں، بینہو، آپس میں. یعنی کہ جو یہ ہلکے پھلکے بادل ہوتے ہیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو ملتے ہیں تو کانسنٹریٹ ہو جاتے ہیں، پانی زیادہ ہو جاتا ہے. اب ثم پھر یجعلہ، یجعلہ میں یا جو ہے وہ ہے، اور جعلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی بنانا. ایک حالت، جعلہ کا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت پہ لے کے جانا، ایک حالت سے دوسری حالت پر لے کے جانا، دوسری حالت میں بدل دینا یا لے جانا، بدل دو، اس کو کہتے ہیں جالا. اور فعلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو کرنا، فعل سے ہے. اور جالا اور فعلا میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت پہ لے کے جانا جالا ہوگا، اسی لیے ہم اس کا معنی کبھی بنانا کر دیتے ہیں کہ اس نے بنایا، جعل اللہ، اللہ نے بنایا زمین کو، فرش. تو ثم یجعلہ، پھر وہ کر دیتا ہے انہیں یا بنا دیتا ہے انہیں، اسے، سوری، کر دیتا ہے اسے رکامن. رکامن، رے کاف میم رکامہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تہ بتہ، یعنی لیئرز میں. جیسے آپ لیئرز لگاتے ہیں نا، بریانی کی تہ لگاتے ہیں، ایک چیز ہوگی پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر، تو تہ بتہ. تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایک بادل اس کے اوپر بادل اس کے اوپر بادل. آپ دیکھیں جب گھٹا آ رہی ہوتی ہے
तो आप देखते हैं कि पहले तो अभी अभी जो है ना सफेद सफेद से बादल हैं ऊपर, घटा आने से पहले सफेद सफेद बादल होते हैं, और फिर उसके बाद काले बादल, गहरे काले बादल फिर दूर से आपको दिखाई देते हैं कि वो चले आ रहे हैं और अब जो है वो बारिश होगी। तो ये जो बहुत ज्यादा बादल जुड़ते हैं तो ये काले हो जाते हैं, कलर बदलेगा ना, जाहिर सी बात है, अंधेरा बढ़ेगा ना। काला इसीलिए होता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के अंदर पानी ज्यादा हो गया, अब जो है वो रोशनी को वहां ऊपर अपने रोक रहे हैं, तो रोक रहे हैं तो नीचे रोशनी नहीं पड़ रही, रोशनी नहीं पड़ रही तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, और इसलिए वो काले नजर आ रहे हैं आपको। तो सहाबन वो कर देता है उसे तह बतह फतरा, तो आप देखते हैं अल वदका, वदका क्या है, ये है ये बारिश, यानी आहिस्ता आहिस्ता देर तक बरसने वाली बारिश को वदका कहते हैं। आहिस्ता लिखिएगा ये चीज, वदका जो है इसका माना होता है आहिस्ता आहिस्ता देर तक चलने वाली बारिश को वदका कहते हैं। अब आप देखें कि आपके ऊपर बादल हैं और उनमें बहुत सारा पानी है, अल्लाह चाहे तो वो बादल एकदम सारा पानी लुढ़का दे, सारा 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 एक पानी जो है एक साथ जमीन पे गिर जाए, तो कैसे क्या तबाही मचेगी, सोचें दुनिया पे क्या तबाही मचेगी। सुनामी जो आता है वो इसी तरह होता है ना कि ऊंची सी लहर उठती है और वो सारी की सारी जो है जमीन पे पड़ जाती है आकर, और उसमें कैसी कैसी तबाहियां होती हैं। इसी तरह अगर जो है जैसे आप ऊपर फर्ज करें कि आप ऊपर कोई रॉकेट या किसी चीज से या किसी हेलीकॉप्टर से पानी का बहुत सारा लेके जाएं और एक साथ सारा पानी नीचे गिरा दें, तो नीचे जो चीजें होंगी या जो नरम चीजें या जो भी इंसान है उसके सर पे एकदम पानी तो हथौड़े की तरह लगेगा ना। तो अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं किया, पानी का वजन है ना, इंसान से ज्यादा भारी है ना पानी, अल्लाह ताला ने उनको बूंदों की शक्ल में ऐसे कि इंसान को पड़े तो ज्यादा लगे ना, ऐसे में उनको नीचे बरसाया। ये अल्लाह की रहमत नहीं है? और इसको ये सब चीजें बादलों को कौन सिखा रहा है? अल्लाह। तो आप देखते हैं अलवद का यखरुजु मिन खिलालिही, निकलती है, यखरुजु का रूट वर्ड खाराजीम, खराजा, वो निकलती है मिन खिलालिही, खलाल क्या होता है, खिलाम लाम खलल क्या होता है, खलल होता है दरमियान। आपस में उंगलियां जो मिलाते। हाँ, खलल खलल होता है दरमियान में, जैसे आप दो दो लोग बैठे हैं और बीच में जो खला बचा है जो दरमियान में बाकी मतलब जो गैप है उसको खला कहते हैं, खलल। खलल तो ये बीच में इनको क्या है, खलल। तो ये जो खलल है इस उसके खलाल में से यानी उन सुराखों में से वो पानी निकलता है दरमियान से। वयुनज़्ज़िलु, और वो उतारता है, मिनस समाई, आसमान से, मिन जिबालिन, पहाड़ों से, फीहा, उसमें, मिम बरदिन, बरद होता है बर्थ, ठंडे को कहते हैं, तो मिम बरदिन, कुछ ओले, यानी जब एक देखें इस चीज को समझे कि जब पानी ना, वाटर साइकिल आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी साइंस में, क्लास 3 4 से ही पढ़ा देते हैं। तो देखिए समंदर में पानी होता है, सही है, समंदर सबसे बड़ी जगह है जहाँ पे पानी होता है, सही है, समंदर है, इस पे सूरज पड़ता है, ठीक है, इस पे सूरज पड़ता है तो उस गर्मी से पानी जो है वो एवापोरेट होता है। ये तो आप समंदर को अगर छोड़ें तो आप घर धो के पानी बाहर फेंकते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पानी जो है वो क्या होता है, गायब हो चुका होता है। क्या होता है, कुछ पानी जो है वो जमीन में जज्ब हो जाता है और कुछ पानी उड़ जाता है हवा में। वो उड़ के कहाँ जाता है, वो उड़ के बादल बन जाता है, सही है, वो बादल बन जाता है वो उड़ के पानी। जब ज्यादा पानी बादलों में जमा हो जाता है तो वो ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हरियाली ज्यादा होती है। ये देखिए ये साइंस हमें बताती है कि जहां पे दरख्त ज्यादा है वहां पे बारिश ज्यादा होती है। वजह क्या है उसकी, क्योंकि कुदरत यानी अल्लाह को ये मालूम है कि अब ये दरख्तों को पानी चाहिए, तो इनको पानी कहाँ से मिलेगा, अल्लाह देगा। तो अल्लाह तो ऐसी जगहों पे जहाँ दरख्त ज्यादा होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है। तो जो है वो वहां पर फिर बारिश जो है वो इस तरह से बरसती है। लेकिन जब बादल और ऊंचे चले जाते हैं तो एक 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 लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, जैसे नीचे जो जमीन है, जमीन की अपनी भी एक गर्मी है ना, क्योंकि जमीन के अंदर जो है वो लावा है। लेकिन जब आसमान की तरफ ये बादल उड़ रहे हैं तो एक लेवल आता है आसमान पर जहां बहुत ठंडक है, सही है, उस ठंडक की वजह से पानी क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। अवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन हो रही है, पानी जो है वो लिक्विड से गैस में तब्दील हो रहा है, बनकर उड़ जाता है।
भाप बन रहा है ना, गैस में तब्दील हो रहा है, लिक्विड से गैस में बदल रहा है। अगर आप इसी पानी को फ्रीजर में रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है ना। फ्रीजर में, जब आप फ्रीजर में पानी रखते हैं तो वो बर्फ जम जाती है ना, तो वो क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। तो अब इसी तरह जब बादल ऊपर ठंडे एरिया में जाते हैं तो क्या होते हैं, वो जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे वो हैं, पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो कंडेंस होके ओलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो कभी कभी आप देखते हैं कि ओले जो है, वो जो 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 बूंदे हैं वो भारी भारी छोटे, मतलब भारी भारी थोड़े छोटे छोटे होते हैं, कंकरों की तरह, बर्फ के टुकड़ों की तरह नीचे गिरते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ ऊंचे होते हैं ना, तो ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ भी होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ठंडक ज्यादा है ऊंची जगह पर। तो मिनस समाई मिन जिबाल, पहाड़ों पर, जिबाल जबल की जमा है, ये सब मैं मिटा दूं। तो जबल के ऊपर, फी हा उसमें, फी में, और हा उस, मिम बरदिन, ओले, ओलों में से कुछ ओले, फयुसीबु, स्वाद वाव बे, इसका माना होता है पहुंचाना या पहुंचना, मुसीबत भी इसी लफ्ज से है, ठीक है। तो फिर वो पहुंचाता है, बिही, उसे, किसे, उन ओलों को या बारिश को या उन बादलों को, हर तरफ जा रही है उसकी जमीर, मैं यशाऊ, जिसे, जहां वो, जिसे वो चाहता है उस तक पहुंचा देता है। वह यस रिफुहू, क्या रूट वर्ड होगा, स्वाद रेफे, दुआ पढ़ते हैं, स्वादरा या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला स्वादरा ताअतिक। आती है ये तो आप लोगों को, या हाँ आती मुसर्रिफल है कुलूबी, है दिलों को फेरने वाले, मुसर्रिफल कुलूबी, अला मुसर्रिफ तातिक कुलूबी, सर्रिफ, फेर दे, सर्रिफ कल्बी, मेरे दिल को, कल्बी, या जेर, खाली जेर के साथ, कल्बी, अला तातिक, अपनी अतात के ऊपर, तो आतिक का भी हो सकता है, अगर आप वक्फ करेंगे तो आतिक। या मुसर्रिफ अल कुलूब, या दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपनी अतात की तरफ फेर दे। तो फिर वो फेर देता है उसे, अन, जिससे, जिससे अन अम मैयशा, जिससे वो चाहता है। यानी कभी ऐसा होता है, बादल आते हैं, आपको लगता है बारिश होने वाली, बारिश होने वाली है, आप सारे इंतजामात करते हैं कि अपनी सारी चीजें उठा लेते हैं, पता चलता बारिश ही नहीं हुई, अरे बादल तो हवा उड़ा गई, ले गई। तो अल्लाह जिस पे चाहता है बरसाता है, और जिस पे चाहता है नहीं बरसाता। यकादू, करीब है, कि सना, यानी चमक, बर्क ही, उसकी, यानी अगर जहाँ बरसाता है तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे बिजली भी चमकती है, जब गरजदार बारिश हो रही है तो वहां बिजली भी चमकती है। और करीब है कि चमक उसकी, बिजली की, वो ले जाए, यदहबू, वो ले जाए। मैंने आपको कहा था दहाबा का माना होता है जाना, और बा भी साथ लग जाए तो माना होता है ले जाना, यदहबा, और बा लग गया तो ले जाना। और वहां पे जा आ का माना होता है आना, साथ में अगर बा लग जाए तो लाना, ठीक है। तो यदहबू, वो ले जाए, बिल अबसार, आंखों को, निगाहों को, ठीक है। अब इसकी हम तफसीर करते हैं। अब देखें कितनी ऐसी बात है, ये ऐसी आयत है कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं कि ऐसा ही होता है। कहीं बारिश होती है, कहीं पे ओले गिरते हैं, कहीं कोई ठंडा इलाका है, कोई गर्म इलाका है, कहीं कम बारिश होती है, और ये तमाम चीजें हम नॉर्मली देख रहे होते हैं। लेकिन हम इसके बारे में ये नहीं सोच रहे कि ये कर कौन रहा है। अगर हम अल्लाह तक नहीं पहुंच पा रहे इन निशानियों को देख के, तो उसका मतलब क्या है, अंधेरे हैं, हमारे आसपास अंधेरा है, नूर फितरत जो है वो कहीं गुम हो गया है, उसे निकालने की जरूरत है ना। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम इन सब चीजों को फिर महसूस करने लगते हैं, फिर हमें हर चीज में अल्लाह नजर आने लगता है। हम छोटी से छोटी चीज को भी देखेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि वाकई इसको अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया। हम पौधों को देखेंगे तो हमें अल्लाह नजर आएगा, हम आसमान को देखेंगे हमें अल्लाह नजर आएगा, हम उसकी कुदरतों को, के निशानियों को हर जगह, अपने अपने आसपास हर जगह फैला हुआ देखेंगे। और हर जगह क्या, अपने अंदर ही, वफी अनफुसिकुम, और अपने अंदर ही, हमारे, पता है हमारे जिस्म में इतनी टूट फूट हो रही होती है, और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज हो रहे होते हैं, और जो जगह 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 जहाँ जहाँ टूट फूट हो रही होती है वहां वहां वो प्लेटलेट्स लगा लगा कर उस जगह से खून को बंद कर रहे होते हैं, पता है आपको ये बात। लेकिन कुछ लोगों में ये फैक्टर्स अगर मिसिंग होते हैं, जेनेटिकली कुछ मसले होते हैं, तो उनको इंटरनल ब्लीडिंग्स शुरू हो जाती है। जैसे किसी कोई
कोई भी मर्ज की वजह से या कोई सी जेनेटिक की वजह से या कुछ भी, तो इंटरनल ब्लीडिंग से उनकी मौत हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए अल्लाह ताला कर रहे हैं। आप देखें कि ये जो पलके हैं, ये आप झपकते हैं या आप गैर महसूस तरीके से झपकते जा रहे हैं। जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो आप अपना हाथ पहले खींच लेते हैं और आपको वो दर्द बाद में महसूस होता है। यानी आपको अल्लाह ताला ने इतना फ्रीक्वेंट रिफ्लेक्सेस करने वाला बनाया है कि आप अपना रिफ्लेक्स पहले शो करते हैं, आपको फीलिंग बाद में आती है। ये अल्लाह का एहसान नहीं है? ये इंसान को पहले से ही अल्लाह ताला वार्न कर देता है कि कहीं इंसान को 3rd डिग्री बर्न हो गया फिर जाके हाथ हटा रहा है, इतना जल गया और फिर हाथ हटा रहा है। हमें तो फौरन हुद्दत महसूस होती है, हटा लेते हैं हाथ, बाद में पता चलता है अच्छा इतना जला है कि उतना जला है। तो ये सब अल्लाह की कुदरतें हैं, ये अल्लाह के एहसानात हैं कि अगर हमें नजर आने लगे तो हम में सब्र भी आएगा और शुक्र भी आएगा। लेकिन अगर हम ये ना देखना चाहें तो हम नाशुक्रे बनेंगे। आपको पता है कि कुरान में जहाँ पर ये जिक्र आया है ना कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम से सजदा करने का, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो फरिश्तों ने फौरन सजदा कर लिया, लेकिन शैतान ने, इबलीस ने इनकार कर दिया। ये डायलॉग पूरे कुरान में तकरीबन 5 मरतबा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 या 5 मरतबा रिपीट हुआ है ये वाकया, और हर वाकये में कोई नई बात हमें पता चली है। जैसे सूरह बकरा में हमने पढ़ा था, ऐसे ही सूरह आराफ में है, ऐसे ही सूरह आगे सूरह कहफ में है, बनी इसराइल में, सूरह बनी इसराइल पहले है, सूरह बनी इसराइल में है, फिर सूरह कहफ में है। और बस अब ये 4 मुझे याद आ रहे हैं, 5वां मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसमें जो है ये कहता है अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैं तेरे बंदों के सिराते मुस्तकीम, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, सिरात अकल मुस्तकीम, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और मैं तेरे बंदों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से बहकाऊंगा और तू अपने बंदों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। कहने का मतलब क्या था कि एक तो ये कि मैंने नाशुक्रा बनाऊंगा, और वजह इसकी ये है कि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ये मखलूक इस लायक ही नहीं थी कि आप इनको बाकी मखलूकों के ऊपर फौकियत देते, कि बाकी मखलूक यानी कि इंसान, और इंसान के ऊपर किसको फौकियत दी अल्लाह ने? फरिश्तों को और जिन्नों को अल्लाह ताला ने उनके जेर दस्त किया है। समझ आ रही ना बात? एक तरह से उनके ताबे कर दिया है कि फरिश्ते, आपको पता है कि आपकी हिफाजत के लिए भी मौजूद हैं, आपके कामों के लिए मौजूद हैं, आपके कामों में मावनत करने के लिए, आपके लिए दुआ करने के लिए, आपके अमाल लिखने के लिए, ये सब सब चीज़ों के लिए फरिश्ते हैं ना, एक तरह ताबे ही तो हैं। और इसी तरह दूसरी मखलूक जो कि जिन्नात है, इनको भी अल्लाह ने इंसानों के ताबे किया है। और किस इंसान के? जो इंसान अल्लाह से कनेक्टेड हो, जो शख्स जो जिसका तकवा ज्यादा हो, उस इंसान के। लेकिन जो शख्स निचले लेवल पर, असफला साफिलीन वाले लेवल पर बैठा है, उसको वो तो फिर शैतान के चेलों में ही शामिल होगा, उस पर तो शैतान का अपना जोर चलेगा, वो तो शैतान के लश्करों में शामिल हो जाएगा। उसको तो शैतान कहेगा कि मुझे इसको बहकाने की जरूरत ही नहीं है, तो खुद ही इतना बहका हुआ है कि हमारे जैसा ही है। असल असल में तो उनको बहकाना है, वो जो कुरान खोल के बैठ गए हैं, वो जो क्लासेस ले रहे हैं, असल में तो उनको बहकाना है, उनके ऊपर काम करना है, कहीं ये जो है वो सही सीधे रास्ते पे भागने ना लग जाए। ये निकल तो गए हैं रास्ते पर, इनको रोको। समझ में आ रही बात? तो ये तमाम चीजें जो है वो हमको ये बताती हैं कि ये जो शैतान है ये हमारा खुला दुश्मन है। और बात कहाँ से शुरू हुई थी? मैं ये भूल गई कि मैं ये बात क्या क्यों बता रही थी। जैसे आ, आप कह रही थी कि वो जो शैतान वाली बात है वो 5 दफा आया और हर दफा डिफरेंट बात हुई है उसमें, तो फिर आप नहीं, ये बात शुक्र शुक्र आप शुक्र। कहेंगी, शुक्र अदा करना चाहिए हमें यस हर यस, बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह। तो हम अल्लाह जब, की निशानियां होती हाँ, तो जब हमें अल्लाह की निशानियां नजर आती है ना, तो इंसान शुक्रगुजार होता है अल्लाह का कि अल्लाह तूने ये सारी दुनिया मेरे लिए बनाई है। अल्लाह तो मतलब मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ अल्लाह की जिंदगी, अल्लाह के नजदीक, के मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह ने प्लान की है। मेरे जिंदगी को गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने मेरे लिए हवा, पानी, हर चीज का इंतजाम किया है, छत का इंतजाम किया है, माँ बाप रखे हैं कि कहीं मैं जब पैदा होंगी तो मैं कहीं इधर उधर लुढ़क ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं। तो मैं मुझे संभालने के लिए माँ बाप अल्लाह ने दिए। मुझे अकेलापन ना महसूस हुआ तो आस पास मुझे लोग दिए, बहन भाई दिए, रिश्तेदार दिए। मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे दोस्त दिए, और मुझे सही गलत सिखाने के लिए अल्लाह ने पैगंबर भेजे, किताब भेजी। ये सब
ये सब देख कर मैं शुक्रगुजार नहीं होंगी। मैं ये सब देखूंगी तो मैं, और फिर अगर मुझ पे कोई कमी आती है, कहीं पे कोई कमी रह गई है, तो उस पे मैं सब्र नहीं करूंगी कि चलो अगर ये काम नहीं हुआ, अल्लाह ने मुझे बाकी चीजें तो दे रखी है ना। और दूसरा ये कि ये कमी में भी तो कोई ना कोई बेहतरी होगी। जब मैं ये रियलाइजेशन में आऊंगी तो मैं शुक्र करूंगी अल्लाह का। लेकिन अगर मैं इस रियलाइजेशन पे आऊंगी ही नहीं, मैं अल्लाह को पहचानूंगी ही नहीं, तो फिर मैं अल्लाह के शुक्रगुजार कैसे बनूंगी? आगे देखें, युकल्लिबु, वो उलट पुलट करता है। युकल्लिबु काफ लाम बे, कल्ब का माना है ना, कल्ब भी तो उलट पुलट होता है। युकल्लिबु, वो उलट फेरता है यानी बदलता है। अल्लाहु, अल्लाह, अब देखें, अल्लाहु, हा पे फाइल, हा पे पेश, ये फाइल है। अल-लैला, लैला रात, व नहारा, और दिन, दिन और रात का उलट फेर। आप देखें कि रात जाती है फौरन दिन आता है, ऐसा नहीं कि कभी दिन आना भूल जाए, रात आना भूल जाए। और जहाँ ऐसा होता है फिनलैंड वगैरह में, जहाँ पर पता नहीं 6 6 महीने की रात या काफी लंबी लंबे दिन होते हैं, तो वहाँ कितना मुश्किल होता होगा लोगों को जीना। और वहाँ पे खैर कम ही आवाम रहती है, कम ही लोग रहते हैं वहाँ पर। लेकिन इस जो मेजोरिटी, जहाँ पर 98% जो दुनिया है। मेरी बेटी रह रही है फिनलैंड में, और अच्छा। आपकी क्लास में भी है वो, उससे पूछे। कौन अभी है वो मौजूद इस वक्त क्लास? नबिया, अभी है? नबिया। नबीहा। नबीहा, आप हैं हमारे साथ? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने महीने की रात होती है आपके यहाँ? हम लोग साउथ में होते हैं तो 6 महीने वाला हिसाब तो नहीं है, लेकिन जैसे नॉर्वे वगैरह या जो नॉर्थ पोल वाली साइड है उस पे 6 मंथ्स का हिसाब है। अच्छा, तो आपका किस तरह होता है? आपका भी कुछ होगा? हमारा ये होता है कि जैसे टाइम ड्यूरेशन बहुत हो जाता है जैसे समर्स में, तो उसमें हमारे यहाँ जैसे अब सूरज जो तुलू होता है वो होता है सुबह 9 बजे के करीब, अच्छा। और 3 बजे, 3 ढाई 3 बजे गुरूब हो जाता है। ओ, तो ये हमारा सबसे वो ब्रैकेट शॉर्टेस्ट जाता है। डे। तो 6 5 6 घंटे का दिन है। तो आप लोगों के फिर रात में भी काम चलते ही मतलब ये विंटर्स में होता है, सॉरी ये विंटर्स में होता है, और समर में ये होता है कि समर में हमारा 1:30 बजे 1:30 2 बजे तक सूरज निकल जाता है और 11 बजे गुरूब होता है। अच्छा, दिन के 1:30 2 बजे निकलता है? मतलब ये कि उस वक्त 21 22 घंटे का दिन हो जाता है समर्स में। और फिर दोपहर में निकलता है और रात को गुरूब होता है? नहीं। मतलब समर्स में कुछ दिन। टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास दिन ही रहता है, सिर्फ 3 4 घंटे का हमें मिलता है। तो उसी में फिर सारी नमाजें एडजस्ट होती है, क्योंकि सब आसमान पूरा ब्लैक नहीं होता। जो मगरिब वाला चीज होती है बस वैसा ही आसमान रहता है, थोड़ा वो रहती है रोशनी। अच्छा। अच्छा, तो यानी कि फिर आपके नमाजों के, जैसे अगर रात की नमाज है, अगर 3 3 घंटे, तो आपको उसी 3 4 घंटे में इशा भी करनी है और फजर। हम्म हम्म और अफ्तारी और सहरी भी उसी में करनी है। इसी तरह रोजे भी इनके यहाँ 20 22 घंटे के समर में होते हैं। वाह भाई। देखें। हमारे आइलैंड में भी समर बहुत लॉन्ग होती है। 10 बजे हमारी मगरिब होती है। इवन जब रमजान होते थे तो 10 सवा 10 बजे हम रोजा खोलते थे। 11:15 बजे इशा होती थी, तरावी पढ़ते पढ़ते आके 1 1:30 बज जाता था, और फिर हम सैरी करके सोते थे फिर, क्योंकि 1:30 बजे 2 बजे हमारी सैरी हो जाती थी फिर। ओह, अभी आपने रोजा खोला और अभी आपका वो भी हो गया, वेरी नाइस। जी। तो हम फिर उसके सैरी करने के बाद ही फिर सोते थे। तो और आप देखिए विंटर कि, में 4 बजे मगरिब, और हाँ, सुबह जो सबसे शॉर्ट जो होता है वो सुबह 6 बजे फजर होती है, और 4 बजे मगरिब, और 6 बजे इशा। वेरी नाइस। तो आप देखें कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, और कैसा ज़बरदस्त निज़ाम है कि इंसान उस तरह, फिर अल्लाह ताला फिर एडजस्ट करवाते भी है ना, किस तरह से इंसान उसके अंदर रहता है। और आप देखें फिर ये इसके ज़ाहिर है, घर जो दूसरे काम होते होंगे वो इसी तरह फिर एडजस्ट करते होंगे उसी चीज़ में। लेकिन मुश्किल तो होती होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इससे हमें ये सीखने की ज़रूरत है ना कि हमें अल्लाह ताला ने कितना ब्लेस्ड रखा हुआ है, कि हमें अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर टाइम में सोने का भी टाइम मिल रहा है और जागने का भी टाइम मिल रहा है। आपको पता है, बॉडी बहुत डिस्टर्ब होती है। अगर कोई शख्स नाइट ड्यूटीज कर रहा है और वो रातों को जाग रहा है और वो दिन को सो रहा है, तो वो सो तो 8 घंटे 9 घंटे रहा है ना, लेकिन उसकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए क्योंकि बॉडी को तो ये पता है ना कि दिन निकला हुआ है। वो तो जाहिर है कुदरत के उस नेचर को फॉलो करते हुए वो महसूस कर रही है कि इस वक्त डे लाइट मौजूद है, और विटामिन डी जो है वो पूरी आसपास मौजूद है। ये आप अपनी बॉडी को बता तो नहीं रहे, लेकिन आपकी बॉडी तो महसूस कर रही है ना कि दिन निकला हुआ है और दिन में सो रहे हैं आप।
और इसी तरह जब वो रात को सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद नहीं आती, इसलिए बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है कि बहुत अरसे तक वो नाइट ड्यूटीज करते रहे, अब उन्हें रात को नींद ही नहीं आती। तो ये हम फितरत के खिलाफ चलते हैं तो हमारे फिर ये बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है आपको, फिर ऐसे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं जो कि रातों को जागने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो रिएक्शन शो करती है। क्योंकि जब आप सोते हैं ना तो आपकी बॉडी में मेजर एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो भी आपने खाया पिया होता है वो सब आपका डिजॉल्व हो, डाइजेस्ट हो, सब कुछ आप जो है वो नींद में ही आपका सारा कुछ सेटलमेंट हो जाए। तो आप जब सुबह उठें तो आप फ्रेश हों, और आपको आप वो अब जो आपने ब्रेकफास्ट करना है, यानी कि आप अब आपको पूरे रात आपने नहीं कुछ खाया तो अब आप कुछ खाएंगे, कोई नरम ग़िज़ा खाएंगे ताकि आपको बॉडी जो है वो उस चीज़ से प्रिपेयर हो चुकी हो। लेकिन जो लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, अब जैसे शादियों में होता है, शादियों में इतनी रात रात में, जैसे उस दिन भी बात हो रही थी कि देर से खाना हो रहा है, देर से खा रहे हैं, फिर जाहिर सी बात है फिर एसिडिटी, फिर आके सो जाते हैं। फिर ये कि हमारे माहौल में ये एक्सरसाइजेज और ये सब चीज़ें, चलना फिरना, चहलकदमी, ये सब ख़त्म है। जैसे कराची के हालात हैं तो लोग बाहर निकलते हुए चहलकदमी करते हुए डरते हैं कि भाई स्नैचर्स आ जाएंगे, यहाँ से मोबाइल छीनने आ जाएंगे, पैसे लेने आ जाएंगे, लूट मार करने वाले, तो लोग निकल नहीं रहे होते हैं बेचारे। तो ये हमारा जो वो है, हमारा लाइफस्टाइल है ना, ये भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से। तो युकल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार, अल्लाह ताला ने दिन और रात के उलट फेर में भी तो हमारे लिए निशानियां छोड़ी हैं। इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लाइब्रतन, अब देखिए दो ताकीद आ गई इसके अंदर, इन्ना भी और ला भी। लाइब्रतन, अलबत्ता इबरत है, लिउलिल अबसार। इबरत क्या होती है? फोरसीन करना किसी आगे आने वाले अंजाम को, उसको कहते हैं इबरत। आने वाले अंजाम को पहले से देख लेना, पहले से भांप जाना, उसको कहते हैं इबरत। पढ़ा था ना हम लोगों ने, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने इबरत की, याद है किसी को? याद तो नहीं है, चले वैसे ही बता रही हूँ बस मैं उसको, कि मुझे भी याद नहीं है वैसे। सारी चीज को ना देख कर आपने बातनी तौर पे सबक हासिल कर लिया। हाँ यही, यानी कि किसी चीज को देखकर उसके नतीजे तक पहले से पहुंच जाना। जैसे इबरत क्या होती है कि जैसे आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो सारा दिन खेले जा रहा है, पढ़ वढ़ नहीं रहा, उसके एग्जाम्स का गैप है, वो पढ़ नहीं रहा, तो आप फोर्सिन क्या करते हैं उसको देखकर कि अगर ये पढ़ेगा नहीं तो ये फेल हो जाएगा, ये आपको पहले से अंदाजा हो जाता है। तो इसी तरह आप भी अपने बारे में सोचते हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी, तो ये इबरत लें इस बात से कि मैं फेल ना हो जाऊं, मैं पहले से अपना अमल अमल जो है वो पढ़ना शुरू कर दूं और अपना अमल दुरुस्त कर लूं। यही इबरत है कि इंसान अपने आने वाले अंजाम, आखिरत के अंजाम को फोर सीन कर ले। फोर सीन का मतलब होता है पहले से समझ ले, फोर सीन का मतलब होता है देख लेना, पहले से देख लेना। तो इंसान देख तो नहीं सकता लेकिन समझ तो सकता है ना, एक इमेजिन तो कर सकता है ना कि अगर मैं इसी इसी अंदाज पे अपनी जिंदगी गुजारती रही तो मैं कहाँ लैंड करूंगी, जन्नत में कि जहन्नुम में। तो इंसान इसको इबरत पकड़े, यानी इसका मतलब होता है इबरत पकड़ना, यानी पहले से किसी अंजाम को फोरसीन करने के बाद इंसान जो सबक सीखे उसको इबरत कहते हैं। लाइब्रतन लिउलिल अबसार, निगाहों वालों के लिए, अबसार निगाहों वालों के लिए। अब क्या कहा जा रहा है, देखो ये लिउलिल अबसार, तो क्या निगाहें सबके पास नहीं है? काफिर के पास आंखें नहीं है, वो अंधा है? नहीं, उसके पास भी आंखें हैं, लेकिन ये जो दिल की बसीरत है ना, जो वो बसीरत जो नूरे बसीरत के साथ आ रहा है, हिदायत के साथ आ रहा है, वो नहीं है उसके पास। वो देख रहा है सब चीजें, वो कहता है हाँ ये तो होता ही है, नेचुरल सी चीज है, ये तो कुदरत है ना, कुदरत है। हर हर कोई समझता है, कहते हैं हाँ ये कुदरत, कुदरत तो सभी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, और जो क्या नाम है क्रिश्चियंस वगैरह हैं वो भी कहते हैं ना मदर नेचर। ये तो कुदरत तो सब समझते हैं, लेकिन ये कुदरत किसकी है ये नहीं समझ पाते। ये कुदरत अब हमारे वाहिदुल कहार अल्लाह की है, जो एक है, जो जिसके साथ कोई और शरीक नहीं है। यहां तक नहीं पहुंच पा रहे। आगे चलते हैं, आयत नंबर 45। वल्लाहु, और अल्लाह, खलका, उसने पैदा किया, कुल्ला दाब्बतिन, हर जानदार को, दाब्बा हर जानदार को, यानी जिस्म का दाब्बा को, यानी कि हर हर बॉडी वाले शख्स को ना दाब्बा मतलब जानदार को, जिसकी जो लिविंग थिंग होता है उसको दाब्बा कहते हैं। मिम्मा इन, पानी से। अब आप देखें कि ये चीज साइंस भी प्रूव करती है ना कि जो भी लिविंग थिंग है उसका कोर क्या है, उसकी बुनियाद क्या है? पानी। इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी पानी है उसकी बुनियाद। आपने कभी नोटिस किया कि आप अगर गीले बर्तन कैबिनेट्स पे रख दें तो उसमें स्मेल हो जाती है? आपने कभी नोटिस किया ये चीज?
आप हाँ बिल्कुल। आप कभी कोई टिफिन बॉक्स धोएं और उसको आप पूरी तरह सुखाने से के बगैर आप जो है वो ढक्कन रख के उसको रख दें, 2-4 दिन के बाद आप उसे निकालेंगे, उसमें स्मेल होती है। उसमें स्मेल क्यों होती है? कोई बताएगा मुझे? पानी जर्म्स 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 आ पैदा हो जाते जाते हैं, हैं। जर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं, जरासीम की अफजाइश मॉइस्चर होना की शुरू वजह हो से। जाती है। पानी की वजह से उसमें पानी पानी में जानवर पलते हैं ना, तो वो फिर जर्म्स जो होते हैं उसमें पलना शुरू हो जाते हैं। जी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं जो कि पानी की वजह से होते हैं। उसके अंदर नमी होती है और आपकी जो एयर है उसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ही मौजूद, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे पर है तो। और जब आप उसे बंद करते हैं तो उसके अंदर एयर है मौजूद, तो वो पानी को कंज्यूम करते हैं और वहां पर वो अपने फुजले भी निकालते हैं। फुजले का मतलब अपने अपनी एक्सक्रीशंस करते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, और उसकी वजह से स्मेल पैदा हो जाती है। और मुझे आप बात, तो ये चीज है कि दाब्बत मिनन मिन माइन, अल्लाह ताला ने पानी से बनाया सब कुछ। फमिन हुम, तो उनमें से कोई है, मन जो यमशी, रूट वर्ड बताएं यमशी। मीम शीन ये या मतलब क्या होता है? जो यमशून मतलब अलल अर्दी हौना। चलते, मतलब जो वो नहीं होते जो मुंह के बल चलते हैं, यमशी का माना होता है चलना, हरकत करना। यमशी हरकत। का माना होता है हरकत करना। हम उसमें पढ़ते हैं ना हम्म। मुल्क में, हाँ फमशू फमशू फी मनाकिबिहा, हाँ। किनारों पर चलो। किस पर? जमीन के किनारों पर चलो। तो फमशू, और फिर उसके बाद हम पढ़ते मुंह हैं के बल। कुरान में, या इबाद व इबाद फमशी फिल रहमान मराहा। अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हम हौना, कि इबादुर रहमान की सिफत तो यह है कि वो जब वो जमीन पर चलते हैं तो नरमी से चलते हैं, हौना, ऑन। तो यहाँ यमशु यमशी का माना है चलने के माने में। इतनी मिसालें मैं आप लोगों को इसलिए देती हूँ ताकि लफ्जों से आपकी ना नुहा हो जाए, कि ये लफ्ज आप किसी तरीके से याद कर पाए। तो यमशी, यमशूना, तो सूरह मुल्क अक्सर लोग पढ़ रहे होते हैं तो फमशू हम्म। लफ्ज एक एक फेमिलैरिटी हो जाती है। मिस अल्लाह। वो जब हम्म, रश बहुत ज्यादा होता है ना, तो पीछे से आवाजें आ रही होती है, या यमशी यमशी, यानी चलते रहो, रुको नहीं। हाँ सही सही, ठीक। तो मन जो यमशी चलता है, अला बतनी ही, बतन, बतन किसको कहते हैं? पेट को। पेट को। पेट को कहते हैं। आपने कभी सुना हो कि फला सहाबी फला के बतन से है? कभी आपने शायद अरबी में ये बात सुनी कि बतन का माना होता है कि उसके पेट से है। तो बतन का माना होता है पेट। तो कुछ ऐसे जानदार अल्लाह ने बनाए जो पेट के बल चलते हैं। कौन से जानदार ऐसे होते हैं जो पेट के बल चलते हैं? सांप, कीड़े सांप, हम्म, सांप हो गए, कीड़े खजूरा, हर तरह। सेंटीपेड हो गया। मगरमच्छ भी ऑलमोस्ट पेट के बल ही चल रहा होता है। हाँ, पाँव तो होते हैं लेकिन फिर भी पेट का हिस्सा ज्यादा होता है। इसी तरह रेंगने वाले जानवर जो होते रेंगने वाले जानवर, एग्जैक्टली। वमिन हुम, और उनमें से कोई है, मन जो यमशी चलता है, अला रिजलैनी। रिजल का माना क्या होता है जी? हैं। रिजल, पाँव, पाँव पे। पाँव, जेर के साथ रिजल, और पेश के साथ नहीं, जबर के साथ रजुलुन। रजुलुन का माना आदमी। आदमी। मर्द। मर्द आ जाएगा। शाबाश। और ऐनी यहाँ पर दो के माने में, रिजलैनी, दो के माने हाँ, में, दो रिजलैनी। पाँव। तो दो पाँव पे चलता है। बहुत से कुछ ऐसे हैं जानदार जो दो पाँव पे चलते हैं, उनमें सबसे सारे फहरिस्त इंसान है। उसके अलावा भी इंसान, बहुत से ऐसे हैं जो दो पाँव पे चलते हैं, जैसे कि मुर्गी हो, परिंदे। परिंदे हो गए। उसके अलावा और भी बहुत सारे दो पाँव पे, ये क्या नाम है इसका, पोलर बेयर जो किस्म के होते हैं वो, इस किस्म वो भी चलते हैं ना, पाँव पे चलते हैं, भालू वगैरह। वमिन हुम, और उनमें से कोई है, मंजो यमशी चलता है, अला अरबा, अरबाइन, चार पे। चार पे। तो चलता है चार पर। अब यहाँ पे कहा दो पाँव पर, फिर कहा चार पे, तो कहने की जरूरत नहीं थी कि अला अरबाइन रिज रिजालुन, या इस तरह कुछ और लफ्ज। रिजाल तो नहीं, रिजाल तो मर्दों के लिए आएगा। यानी रिज, अब मुझे इसका प्लूरल तो आता ही नहीं है रिजलुन का तो मतलब ये नहीं कहा गया कि मतलब पाँव, लेकिन बस ये कह दिया गया, ये कह देना काफी है। तो इसीलिए पाँव जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके पास। यखलुकु, बनाता है अल्लाह, अल्लाह, या तख्लीक करता है अल्लाह, मा यशा, जो चाहता है। अल्लाह जो चाहता है बना देता है। बचपन में ना मैं सोचती थी अल्लाह मच्छर क्यों बनाए। जब हमारे ज़माने में ना बचपन में लाइटें बहुत जाती थी,
वो यूपीएस वगैरह वगैरह का तो इतना कोई रिवाज था ही नहीं। जनरेटर्स होते थे लेकिन वो बहुत महंगे पड़ते थे, तो कुछ कुछ घरों में होते थे, तो अक्सर ही ऐसा होता था। कराची में पिछले उस जमाने में बहुत लाइट जाती थी, तो वो रात को मच्छर बहुत तंग करते थे। तो मैं सोचती थी अल्लाह मच्छर क्यों बनाए, क्या जरूरत क्या थी इनको बनाने की, अक्सर सोचती थी ये बात। लेकिन जब आप जब आप एक रियलाइजेशन के उसमें आते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि अल्लाह ने मच्छर क्यों बनाया। तो अब देखो, बहुत दफा आपने कुरान में भी पढ़ी ना मच्छर की मक्खी की मिसाल। हम्म। तो एक तो ये कि इंसान को मबहूत करने के लिए, हैरान करने के लिए, कि इतनी छोटी सी मखलूक है, आपको जज करके रख देती है। आप कितना चाह रहे हैं सोने, या वो एक कहीं से नन्ही सी जगह उसे मिल जाएगी रात को, और वो आपकी चादर में घुस गया। या ये कि जो है वो भिन 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 उसके कानों में आना, कितना मतलब जज कर देता है बहुत ही। तो वो आपको आजिज करने के लिए बनाई है। मक्खी को आप देख लें, आप खाना खाने बैठे हैं, मक्खी आ रही है, और वो मुस्तकिल आके आपके मुंह पर ही बैठी रहेगी, नाक पे बैठती रहेगी आकर, और आपको तंग करती रहेगी। वो भी क्या है, इंसान को आजिज करने के लिए। ये सब चीजें अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई कि देखो कितनी छोटी सी। और वो एक एक मिसाल है ना, कुरान में ही आती है कि अगर कोई मक्खी तुम्हारे पास से कोई खाना चुग के ले जाए, तो तुम्हारे अंदर ये, तुम्हारे शरीकों में और तुम में ये ताकत ही नहीं कि तुम उससे वापस ले सको। यानी कि जब वो मिली सेकंड्स के अंदर वो आके आपके खाने पे बैठती है और आप उसे उड़ाते हैं, तो वो अपना हिस्सा लेके निकल चुकी होती है उस खाने में से। अब किसके अंदर ये ताकत है कि वो उसमें से, वहां से वो जो माइक्रो माइक्रो सा कोई चीज वो लेके गई है, तो उससे वापस छीन ले? नहीं छीन सकती ना, वो तो अपना हिस्सा ले गई। तो ये चीज जो है कुरान में आई है। तो ये अल्लाह ने इंसान को मबहूत करने के लिए, और ये देखने के लिए कि इन पे भी तो गौर फिक्र करो। आपको पता है कि जब इनकी साइंस पर इनकी रिसर्च होती है, तो इनकी पास इनकी जो आंखें होती है ना, 100 आंखें हैं इनकी, कंपाउंड आइज होती हैं इनकी। और इसीलिए जब आप इनको मारने जाते हैं तो इससे पहले ही उड़ जाते हैं, या आपसे पहले ही इतने चाहते रहे कि ये फौरन उड़ जाते हैं। आपसे पहले आपकी हरकत बाद में आती है, और ये पहले उड़ चुके होते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी आंखें हैं, ये हर तरफ से देख रहे हैं। तो इतनी छोटी सी मखलूक को अल्लाह ने ऐसा बनाया। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला ऊपर कुल्ली हर शयइन, चीज के कदीर, खूब कुदरत रखने वाला। अल्लाह की कुदरत के आगे तो इंसान बिल्कुल बेबस है। इंसान तो कुछ भी नहीं, और इंसान अपने आप को क्या समझता है। ये किसी ने कोई मैसेज किया हुआ है। इसी मच्छर ने बस कितनी मबूत के मायने तबाही क्या की। होते हैं? हैरान हैरान, इसने पूछा ये। इसी ठीक है जी, आप कुछ इसी कह। मच्छर जो है वो कितनी तबाही मचाई थी कि डेंगू हुआ, और इंसान कितने कितने जो है लोग खत्म हो गए। और वो क्या था, वो पानी में आके जो है वो बैठ जाता था। लोगों का खौफ ऐसा कि पानी कहीं जमा ना हो, ये ना कुछ जमा हो। तो और हकीकत क्या थी उसकी, इतना छोटा सा कीट सा वो था, लेकिन मलेरिया इंसान। भी, डेंगू से पहले मलेरिया था, उससे भी कई लोग हाँ है वो जाबाक हो। हाँ। फिर इसी तरह ताउन जब फैला था, तो वो भी इसी में कोविड वगैरह हुआ है। कोविड भी कोविड वही आप बीमारी देख लें, थी। वो तो हमें नजर कोविड। भी नहीं आ रहा। मच्छर तो हम्म फिर नजर आ रहा है, कोविड में तो हमें कुछ नजर हम्म। नहीं आ रहा। वो भी क्या टाइम था, पूरी दुनिया बंद हो गई। बिल्कुल। अब देखें आगे, लक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात। अलबत्ता हमने जो है वो, यानी कि अब यहाँ पर भी दो किस्म की ताकीद आ गई कि हमने आयात मुबय्यिनात वाज़े की, भेजी हैं अल्लाह ताला ने, ताकि वल्लाहु, वल्लाहु और अल्लाह, यहदी, हिदायत देता है, मन जिसे यशाउ वो चाहता है, इला सिरात मुस्तकीम, तरफ सीधे रास्ते के। अब इन सारी चीज़ों को देख तो सब रहे ना, लेकिन कितने हैं जो कि इससे हिदायत पकड़ लेते हैं, कितने हैं जो अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। हमें भी पहुंचना चाहिए। आप देखें कि इन सब चीज़ों में ना आप ना चहलकदमी की आदत डालें। सुबह के टाइम, असर के टाइम आप जो हैं वो आसमान की तरफ देखें, थोड़ा खुली फिजा में निकलें, और थोड़ा इन सब चीज़ों पे गौर करें। आपको पता है सैर सपाटा, यानी कि जो सैर होता है, सैर करना यानी कि आउटिंग्स, इसको हमारा दीन प्रोमोट करता है कि आप घूमे फिरें और चलो फिरो। बार बार आते नहीं, चलो फिरो फिर अर्दी जमीन में, और देखो कि हमने पुरानी कौमों कौमों के साथ क्या अशर किया। तो हमारा दीन हमें ये नहीं कहता कि घर में बैठे रहो, बल्कि चलो फिरो, घूमो फिरो अपने महरमों के साथ। औरतों की बात तो महरमों के साथ है, ऐसा नहीं कि आप अकेले निकल जाएं। मतलब अपने महरमों के साथ घूमो फिरो,
اور ان چیزوں پہ غور کرو. آپ جب ناران کاغان جاتے ہیں، آپ ایبٹ آباد جاتے ہیں، آپ اوپر کے ایریاز میں جاتے ہیں، تو آپ پہاڑوں کو دیکھیں اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے غور و فکر کریں. آپ سمندر کے سفر پہ جائیں یا ویسے سمندر پہ جائیں تو سمندر کو دیکھ کے آپ اللہ کو ڈھونڈیں. ان سب چیزوں پہ غور کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ کو وہ آؤٹنگ ہی آپ کی زبردست ہو جاتی ہے، الگ ہی لیول پر آؤٹنگ ہوتی ہے. اور جب آپ اس پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول، ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کی. ثم پھر یتولا، جب یہ کہہ لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک یتولا، منہ پھیر لیتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس اقرار کے بعد وہ کہیں نہ کہیں اپنی دنیا میں یا اپنی لذتوں میں کھو جاتا ہے. اس کے فائدوں میں وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپوزٹ کام کرتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین وما هم بمؤمنین. یاد آئی آپ کو یہ آیت؟ تو ایک وہ حصہ کس کے بارے میں آیا تھا یہ؟ یاد آیا؟ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ وما اولئک بالمؤمنین. اس کے بارے میں نہیں وہ منافق تھے نا، یس، منافقوں کے بارے میں آیا تھا. تو منافقوں کے. یہاں پر بھی کس کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایک شخص، پہلے وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور پھر اس میں سے کوئی ایک گروہ جو ہے، یعنی کہ کچھ حصہ لوگوں کا، وہ پلٹ جاتا ہے. اور وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ مومن نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ اب ان کا ایمان کیا ہو گیا؟ رخصت ہو گیا. یہ منافقوں کے بارے میں آیت آ رہی ہے. وَإِذَا دُعُوا، اب آگے انہی کے بارے میں آگے بات ہوگی. وَإِذَا دُعُوا، جب پکارے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں. یا دعو جو ہے نا، دعا یا دعو کا معنی، دعا کا معنی ہوتا ہے وہ پکارتا ہے، صحیح ہے؟ دعا. یدعو کا معنی ہے، نہیں، وہ اس نے پکارا، دعا. اور یدعو، یہ ایک زبر تھا اور ایک یہ تھا، یدعو، یدعو، سوری پیش کے ساتھ میں، ایک منٹ. دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، اس نے پکارا. اور یدعو، وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. تو اس میں دال پہ زبر ہے، یہاں پر دال پہ وہ ہے جزم ہے، لیکن یہاں پیش ہے. جب بھی شروع کے ورڈ پہ پیش آ جائے تو یہ پیسو ہو جاتا ہے، بلائے جاتے ہیں. جب انہیں بلایا جاتا ہے پیسو ہو جاتا ہے. تو الا طرف اللہ و رسول ہی، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. یعنی ان کے آپس کے اگر جھگڑے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیے اللہ اور اس کے رسول، یعنی کہ قرآن و سنت کے حساب سے تمہارا فیصلہ کیا جائے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اذا فریق منہم، ان میں سے تو ایک فریق ان میں سے، موردون، وہ اراض کر جاتا ہے، یعنی نافرمانی کرتا ہے. جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اپنے موافق یا اپنے فائدے میں نہیں سمجھتے. ایمان ان کا خالی خولی ہے. وَإِن، اور اگر یکون ہو وہ، لہم، ان کے لیے، الحق، موافق، یعنی حق ہو، پہنچتا ہو، یعنی ان کے فائدے میں ہو، یا تو دوڑے آتے ہیں، الیہ، طرف اس کے، مذعنین، بالکل متی ہو کر، فرما بردار بن کے. کیا روٹ ورڈ ہوگا؟ زا عین نون. بہت مطلب بالکل فرما بردار ہو کے سیدھے سے چلے آتے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ اب یہاں پر جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ ہمارے حق میں ہو رہا ہے. یاد ہے آپ کو ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے گیا تو اس کے حق میں نہیں تھا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا. تو اس نے کہا کہ آؤ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. جب حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب ان کو یہ بتایا کیا کہ یہ ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو کر آئے ہیں، تو اس پر حضرت علی نے اس منافق کا سر قلم کر دیا کہ تم پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہونے کے بعد پھر میرے پاس آئے ہو، مطلب ان سے بڑھ کے میں ہوں کیا، اور تم آئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان ہی نہیں لاتے، اور جب نہیں لاتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم مرتد ہو. پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر، یہ ہم میں پڑھ چکے ہیں نا، یہ سورہ مائدہ میں، کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جب جس میں یہودی حق پر تھا، وہ چاہتا تھا کہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلے، جبکہ منافق یہ چاہتا تھا کہ یہ مقدمہ جو ہے، یہ وہ دوسرا واقعہ تھا جو میں نے پہلے بتایا، یہ دوسرا واقعہ ہے. یہ مقدمہ یہود کے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے کے جائیں. شریعت کے شریعت کی حسب پسند باتوں پر عمل کرنے والا بھی منافق ہے.
یعنی اپنی مرضی کی باتوں پر عمل کرنے والا منافق ہوگا. یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ دین کی کچھ باتیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں اس کو تو ہم خوشی سے قبول کر لیں، مگر وہ باتیں جن کو ہمیں لگے کہ اس پہ ہمیں تھوڑا سا اپنے نفس پہ وہ پڑھنا پڑے گا، گرا گزرے گا، یہ مشکل ہے، تو اس کو ہم نہ کریں. تو یہ وہی والی بات ہو گئی یہودوں پہ. اللہ تعالیٰ نے یہود کو کیا کہا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے اعراض کرتے ہو. اور پھر کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے. یہ انسان، یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں. جی آپ بولیں، کچھ کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. افی قلوبہم مرض، سیم وہی آیت. سمی ایک چیز کا مطلب مجھے بتا دیں دوبارہ. سب نے کہا کہ آپ نے مزعین کی کیا مطلب بتایا آپ نے؟ اذان سے جو ورڈ آیا ہے متی ہو کے، اذان نہیں ہے، ذال عین نون، ذان، متی ہو ہاں. کے. متی مطلب ہوتا ہے اطاعت گزار بن کے. متی ہو کر، متی کہتے ہیں اس کو. متی ہو کر یعنی اطاعت فرما بردار ہو کر. متی یہ لکھا ہوا بھی ہے یہاں پر، متی. اچھا اب ہے افی قلوبہم مرض. اب آپ دیکھیں سیم وہی آیت جو سورہ بقرہ میں آئی تھی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابو، کہ یہ کس میں پڑ گئے ہیں؟ یرتابو. یاد ہے آپ کو یرتابو؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. ثم ہاں، ارتابو لم ریب یرتابو. ریب تھا، لا ریب فی ریب، وہ شک میں پڑ گئے تھے. شک میں نہیں پڑے. یہ ہم نے سورہ حجرات میں نہیں پڑھا تھا، میرا خیال ہے ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا نہیں تھا. اس میں بھی سورہ بقرہ میں تو پڑھ ہی رہے ہیں نا، لا ریب فی. نہیں بالکل، یرتابو کہ مومن تو وہ ہیں جو کہ سورہ حجرات میں پڑھا تھا نا، مومن تو ہاں وہ پڑھا ہیں تھا، جو کہ اللہ اور اس کے ہاں رسول پہ ایمان لاتے ہیں. ثم ہاں. لم یرتابو، شک پھر نہیں وہ کرتے اور جہاد کرتے ہیں. تابو شک میں ہے، لیکن کس طرح کا شک؟ بھائی دیکھیں جب اللہ آپ کا تمام. قرآن پڑھتے ہیں تو آپ یہ سوچیں پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. پھر آپ کہیں کہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے نہیں، پتہ نہیں ضعیف حدیث ہیں، کون سی صحیح ہے کون سی نہیں ہے. یہ شک ہے نا. اب جیسے منافقوں کے دل میں کیا شک تھا کہ جنگ احد میں ان پر کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم 3 نہیں 5,000 فرشتوں سے مدد دیں گے. یاد ہے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا ہم نے. اور جب جنگ احد شروع ہوئی تو کیا ہوا کہ مدد آ رہی تھی، لوگوں پہ کامیابی، مطلب وہ کافروں پہ کامیاب ہو رہے تھے، لیکن پیچھے کیا ہوا، وہ درے پر انہوں نے تھوڑا سے گڑبڑ کر دی، تیر انداز اتر آئے نیچے سے، تو پیچھے سے خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا. اس کی وجہ سے اس وقت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمان بیچ میں سینڈوچ ہو گئے. وہ سارے لوگ جو اوپر بچ گئے تھے درے پہ وہ سب بھی شہید ہو گئے، اور مسلمانوں میں بھی کافی لوگ شہید ہو گئے. اب ایسے میں جو معاملہ وکٹری والا ون ون سچویشن تھی وہ کیا ہوئی، وہ برابری پہ چلی گئی کہ 70 لوگ جو ہیں، 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور اس پر جو ہے وہ ابو سفیان نے آ کر کہا تھا مسلمانوں سے، مسلمان نا اوپر غار کے اوپر پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے اونچی جگہ پر اور چھپ گئے تھے جا کر. تو اس نے وہاں نیچے سے آواز لگا کے کہا کہ ارے یہ تو برابر ہو گیا نا، تمہارے کتنے گئے، تمہارے کتنے مارے گئے، جتنے ہمارے مارے گئے تھے اتنے تمہارے بھی مارے گئے. تو اس پر جو ہے وہ کسی صحابی نے، حضرت عمر تھے غالباً، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے جو مارے گئے وہ جہنت میں ہیں، وہ شہید ہیں، اور تمہارے جو مارے گئے وہ جہنم میں ہیں. برابری کا معاملہ نہیں ہوا. لیکن ہو تو گیا تھا نا برابری کا معاملہ، یعنی کہ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی نا، جیتنے والی سچویشن بھی نہیں رہی تھی. تو اس ٹائم پر ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو مسلمان تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے امانتن نعاسن ڈالی تھی. یاد ہے؟ امانتن نعاسن، یاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، امن والی امن ڈال دیا تھا نا دل میں. جنگ بدر کی بات کر رہی ہو نا؟ ہاں ہاں نا، احد آل عمران. ایسی سچویشن میں جب یہ غار میں چھپے ہوئے، نیند آ گئی تھی جو. جیسا تو ان کو نیند آ گئی تھی. ایک نے تو کہا کہ مجھے تو ایسے نیند آئی تھی کہ میں جنگ کر رہا تھا، میرے ہاتھ سے بار بار تلوار چھوٹ رہی تھی. تو اس سے کیا ہوا، یہ فریش ہو گئے. اور بہت منافق ایسے جو منافق تھے ان کا حال کیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسا گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیتی، جیسے گمان کرنا اللہ کے بارے میں جاہلیت جیسا. تو یہ کیا تھا، یہ شک تھا نا. یہ کیا گمان کر رہے تھے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا تھا، اللہ نے تو کہا تھا کہ مدد آئے گی، تو مدد کیوں نہیں آئی.
یہ پیغمبر سچے ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں نقصان کیوں ہو گیا؟ پھر یہ منافق وہاں پر جا کر بھی یہ بات کر رہے تھے، اور جو وہاں موجود تھے منافق، وہ بھی جو 300 چلے گئے تھے واپس، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے اور یہی مدینہ میں رہتے تو یہ مارے نہ جاتے۔ تو یہ شک نہیں تھا، یہ شک ہی تھا نا۔ اب آج کی دنیا میں آپ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے کہ پتہ نہیں پردہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں جو ہے جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے نہیں، یہ وسوسے ڈالتا ہے نا انسان، جو شیطان انسان کیا بول رہی ہوں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں نا، کہ انسان ہی سوچتا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نہیں ہے، پتہ نہیں میں پڑھ رہی ہوں نہیں پڑھ رہی ہوں۔ کتنے لوگ نا مجھ سے پوچھتے ہیں ابھی نا، جیسے آپ لوگوں میں سے کوئی کسی کو کہے گا کہ فلاں جو ہے نا وہ ایک کورس کرا رہی ہیں آپ لیں، تو ان کی طرف سے یا تو آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے میسج فارورڈ کر رہا ہوتا ہے، یا ان کا ڈائریکٹ مجھے میسج آتا ہے کہ آپ کون سی تفسیر سے پڑھاتی ہیں، تو میں انہیں بتاؤں گی میں ابن کثیر سے پڑھاتی ہوں، میں جو ہے وہ تیسیر الرحمان سے پڑھا رہی ہوں، میں یہاں سے پڑھا رہی ہوں۔ نہیں تو یہ کون سی اوتھینٹک ہے؟ اچھا یہ یوں ہے، اچھا آپ اس سے کیوں پڑھاتے ہیں؟ اچھا یہ کہاں ہے؟ آپ کہاں سے پڑھی ہیں؟ مطلب اتنے سوال اور اتنے جواب کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بس نہ پڑھنے کا کوئی ایک ریزن مل جائے ان کو، کہ میں نے یہ کورس اس لیے نہیں جوائن کیا۔ یہی بنتی ہے نا اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، تو کہ یہ ایک تو جو، آپ ہاں جی، تو اس دیکھیں اب تھا کہ حضرت ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو کیا کہا تھا کہ انہوں نے تو ذرا سا بھی تامل نہیں کیا۔ تامل کا مطلب ہے وقف نہیں کیا، وہ فوراً ہی جو ہے وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ان کے اندر جو نور ہدایت اور بصیرت تھا وہ تو جلنے کو تیار تھا نا، فوراً ہی پکڑ لیا اس نور ہدایت کو۔ اور کچھ لوگوں نے تھوڑا تامل بھی کیا، لیکن جس نے نہیں سننا، جو ابو جہل تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ جو دین ہے یہ بھی سچا ہے، لیکن میں مانوں گا نہیں، اس لیے کیونکہ ان کا اور ہمارا رائیولری چل رہی ہے، ہمارے قبیلے کی آپس میں رائیولری ہے، ہماری آپس میں دشمنی ہے، ہم کیسے مان لیں کہ ان کے اندر ایک نبی آ گیا اور ہمارے اندر، ہم ان کے تابع ہو جائیں کیا؟ بس اپنی انا، اپنی جاؤ داری۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ہم نے ایک یہ بھی پڑھا تھا کہ دو لوگ تھے، دو راہب تھے، یہ اکرما کے بیٹے تھے دونوں، ابو حارثہ اور ایک اور کوئی، تو یہ دونوں گھوڑے پہ آ رہے تھے اور یہ مناظرہ کرنے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، یہ مطلب بیسیکلی دینی بحث کرنے آ رہے تھے، یہ کرسچنز تھے۔ تو راستے میں ہی جو ہے وہ ایک اکرما کو کے گھوڑے کو جو ہے وہ ٹھوکر لگی، القمہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، تو ابو حارثہ نے اس کو کہا کہ، اور نہیں تو اس نے کہا کہ بیڑا غرق ہو ان کا، یعنی اس طرح اس نے بولا، ان کی عادت ہوتی ہے نا جس طرح بات کرنے کی، اس طرح اس نے کچھ کہا کہ بیڑا غرق ہو ان کا، تو اس پر اس نے کہا ابو حارثہ نے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ نبی سچے ہیں، تم ان کو یہ کیا گندی بات کر رہے ہو تم، یعنی ایک طرح سے اس کو ڈانٹا۔ تو اس پر اس نے کہا پہلے والے نے کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو تم ایمان کیوں نہیں لے آتے ان پہ، تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس پر اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جو رومی بادشاہوں نے ہمیں جو سلطنتیں اور جو ہمیں مذہبی عہدے دے رکھے ہیں، اگر میں مسلمان ہو گیا یا ہم دونوں میں سے لوگ، مطلب ہماری قوم مسلمان ہو جاتی تو یہ سارے چلے جائیں گے، ہمیں پھر وہ اجارہ، پھر ہم تو ان کے تابع ہو جائیں گے نا، پھر تو ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تو یہ اپنی مطلب کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے دین میں شک و شکوک کو پیدا کرنا یا ڈالنا، یہ جو ہے اصل میں بیماری ہے دل میں نفاق۔ اسی طرح آپ کے اسٹوڈنٹ نے کہا تھا آن لائن جو ٹیچرز پڑھاتی ہیں وہ اتنا بہتر نہیں ہے، حالانکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم لوگ شرع پردہ کرنے لگ گئے، باتوں کو سمجھنے لگ گئے آپ کے پڑھانے سے، اور کسی نے کہا کہ آن لائن پڑھانے والے صحیح نہیں ہوتے، تو وہ یہ بھی ایک چکر ہے، آپ کا ذہن نہیں چل رہا ادھر، وسوسہ ہے نا یہ۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں، ام یا یخافون، وہ ڈرتے ہیں، خوف سے، خوف ان کے، یحیفہ کا روٹ ورڈ ہا یا فا سے ہے، ہا یا فا کا معنی حافہ سے ہے، حافہ اللسان یاد ہے ہم نے درس میں پڑھا تھا، حافہ کا معنی تھا کنارہ، صحیح ہے، کنارہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، یعنی دیکھیں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا تو وہ دونوں طرف کی بات سن کر، دو فریقوں کے دونوں کی طرف سے سن کر پھر درمیان میں ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن کنارے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں ایک ہی بندے کی بات سن کر اسی کے حق میں فیصلہ دے دوں اور میں دوسرے کی بات بھی نہ سنوں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کنارے کا فیصلہ ہوگا اور یہ ظلم پہ مبنی ہوگا، ایسا ہی ہے نا، یہ ظلم ہوگا نا بھائی۔ دیکھیں میرا چھوٹا بچہ ہے، میرے پاس آیا، آگے کہا ماں مجھے بڑے بھائی نے مارا ہے،
اب میں بڑے بھائی کی بات سنوں بھی نہ اور میں جاؤں اور جا کے بڑے بھائی کو 1-2 تھپڑ لگا دوں تو یہ اس کے حق میں کیا ہو گیا؟ وہ پتا چلا کہ وہ چھوٹا جو تھا وہ لاڈ میں آ کے بس ایویں ہی اس نے صرف اس کو ذرا سا ہی اس کو پش کیا تھا، اس نے آ کے مجھے کہا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا اور میں نے اس کو جا کے تھپڑ مار دیا. یہ کیا ہو گیا؟ اس کے حق میں ظلم ہو گیا نا. میں نے ایک ہی فریق کی بات سنی، کنارے کا فیصلہ ہے. تو یہ حافہ کا معنی، تو حافہ کیا ہے؟ کنارے کا فیصلے سے کیا ہوا؟ یہ ظلم ہوا نا. تو یہ حیفہ کا معنی ہوتا ہے ظلم، کیونکہ پیچھے فیصلے کی بات آ رہی ہے نا، اوپر بات فیصلے کی ہو رہی تھی نا اوپر والی آیتوں میں، کہ وہ اپنے فیصلے کرواتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو ان میں سے ایک کوئی پھر جاتا ہے. اور اب آگے یہاں پر آ رہا ہے کہ انہیں یا یہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر، ورسولہ اور اس کا رسول، بلکہ اولئک یہی لوگ، ہم وہی، الظالمون ظالم ہیں، یہی تو ظالم ہے. ظلم اللہ ان پہ کیا ظلم کرے گا؟ یہ تو خود اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ تو خود اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو نہیں پہچان رہے، اپنے کریٹر کو نہیں مان رہے، تو یہ خود کا اپنے آپ کو کہاں لینڈ کر رہے ہیں؟ اللہ کے حق میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی نا، اللہ کو تو یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا جب اس نے، شیطان نے کہا کہ میں ان کو ناشکرہ بناؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا کہ میں پورے جہنم کو تم سے اور ان سب سے بھر دوں گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ساری کی ساری انسانیت ہی یا سارے جن جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اقتدار میں، اللہ کی عزت میں کوئی کمی تھوڑی آ جائے گی اس سے. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جو چاہے کرے، ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ میں وہ کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے. اچھا، اس میں 2 آیتیں اور پڑھانا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس لکھی بھی نہیں ہے، تو میں دوسرے اس سے کھول رہی ہوں. کیسی لگ رہی ہیں آج کی آیتیں؟ بتائیے کچھ، جب تک میں کھولتی ہوں تو آپ لوگ کچھ کہیے. الحمدللہ بہت سیکھنے کو مل رہا، بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا. الحمدللہ. اوقات انسان جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی چیزیں کبھی اونچ نیچ آتی رہتی ہیں، کبھی آپ بہت ہوتے ہیں، کبھی آپ بہت وہ ہوتے ہیں. تو یہ آج کا دن ایسا تھا کہ دماغ بھی کھلا تھا، دل بھی رجوع تھا. تو الحمدللہ. اور حالانکہ کوئی میں کچھ بہت کہے گا؟ کسی اور نے بھی مائک انمیوٹ کیا تھا. شاید تنبیہن آیا، تنبیہ بہت زیادہ تھی. جیسے پچھلی دفعہ احکامات آ رہے تھے پچھلی آیتوں میں، آج مجھے لگ رہا ہے تنبیہ آ رہی ہے بار بار، تم نہیں پہچانتے، تم نہیں کر رہے. تنبیہ جو ہے، تنبیہ تو ہے ہی، لیکن جیسے آپ اس کو محسوس کریں تو یہ اس طرح ہے کہ آپ کے اپنے انر سول سے ریلیٹڈ تھا، کہ یہ ایسی نشانی ہے، یا اللہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہر طرف تمہیں اللہ کی نشانیاں آلریڈی نظر آ رہی ہیں. تم قرآن پڑھو نہ پڑھو، اس کے علاوہ بھی تم اللہ، مطلب قرآن تو ظاہر سی باتیں پڑھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ تم، جو شخص مسلمان نہیں ہے وہ بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے اگر وہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کرے. اللہ کا نور جو ہے وہ باہر بھی ہے اور ہمارے اندر بھی ہے. اگر ان دونوں کا کنیکشن بن جائے تو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، نور ہدایت تک پہنچا جا سکتا ہے. مجھے پرندوں کا بڑا اچھا لگا کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح میں رہتے ہیں، ڈسپلین میں رہتے ہیں. یہ کون سکھاتا؟ اللہ ہی سکھاتا. تو وہ ایک، لوگ شاعری میں اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے، قرآن میں دیکھیے کتنا زبردست خوبصورتی سے بتایا گیا ہے. بالکل. اور یہ نا کہ دیکھیں پرندوں کو اور ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ کی تسبیح معلوم ہے سوائے انسان کے. پھر پرندوں ہی سے جو ہے وہ انسان نے کیا تخلیق کی ہے، جہاز، میرا خیال ہے وہی کانسیپٹ ہوگا. بالکل وہی کانسیپٹ ہے. اب آپ یہاں دیکھیں، انما آ گئی آپ لوگوں کے پاس آیت سامنے؟ انما چھوٹی سی آئی، چھوٹی سی آئی ہے. کچھ کھلا تو ہے جی، آ گیا لفظی ترجمہ. جی، لیکن انگلش میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ آپ کے پاس تو. ہم انما بے شک، کانا ہے، کانا کا معنی ہوتا ہے ٹو بی، صحیح نا؟ تو وہ ہے، تھا، سب میں آ جاتا ہے، ہوگا. انما بے شک کانا ہے، قولا قول، المؤمنین مومنوں کا، اذا جب دعو وہ بلائے جاتے ہیں، اللہ اللہ کی طرف، اللہ کے،
वरसूलिही, और उसके रसूल के, लियहकुमा बैनहुम, कि उनके दरमियान। देखिए सेम आयत है जो पीछे पढ़ी थी हमने, और थोड़ा से आगे पीछे लफ्ज हुए हैं लेकिन मतलब वही बन रहा है। वहां पर था कि जब मुनाफिकों को बुलाया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो होते हैं पीछे, मतलब पीछे हो जाते हैं। लेकिन जब इनको मोमिनों को बुलाया जाता है तो क्या कहते हैं, उनका कॉल क्या है, बैनहुम, कि उनके दरमियान जो है वो रसूल और अल्लाह जो है वो फैसला कर लें। तो अन ये के यकूलू, वो कहते हैं समियना व अताना, हमने सुना और हमने अताअत की, फौरन कबूल कर लेते हैं। व उलाइका, और यही लोग हैं, हम वो वही, अल मुफलिहून, जो फला पाने वाले, जो अल्टीमेट कामयाबी जिनको मिलने वाली है। फा लाम हा, ऐसी कामयाबी जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। अतात के रुटवट त्वा वाव आइन, तौ से, समियना सीन मीम आइन। हम कहते हैं ना, एक लफ्ज आता है, एक कुरान मजीद में आता है, तौअन औ करहन। अरहन। तौअन यानी अतात से, खुशी से, और करहन कराहियत से। यानी कि आसमान और ज़मीन को अल्लाह ताला ने ये ऑप्शन दिया कि तौअन या करहन जो है वो अल्लाह ही की तबा करना होगी। तो उन्होंने कहा कि हम खुशी से करते हैं, हम अपने शौक से करते हैं। वमन, और जो कोई, युति हुई, अलग नीचे आ जाती है, और जो कोई अतात करेगा, युति हुई वही रूट वर्ड है, अतात करे, अल्लाह, अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, व यख्शा, यख्शा का रूट वर्ड क्या होगा, खाशिया, खशियत, खाशिया, खशी। और वो खशियत करे, यानी किसी को बड़ा समझकर उससे डरना। खशियत इलाही याद है आपको, खशियत हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला को बड़ा समझकर उससे डरना। बड़ा समझने का मतलब ये नहीं है कि हम ये समझें कि जो है अल्लाह ताला उसकी आसमान अजमत की बड़ा है, जो है अजमत से भी, उसके कुदरत रोब और दबदबे की वजह से, यस, रोब उसके, की वजह से। यस, रोब और दबदबा। आप देखिए जब आप पहाड़ों के सफर पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि पहाड़ कितने ऊंचे हैं और हम कितने छोटे हैं। जो लोग जो है वो एवरेस्ट वगैरह सर करते हैं, वो खुद कितने छोटे नजर आ रहे होते हैं पहाड़ के सामने। तो जब पहाड़ों को इंसान देखता है तो इंसान अपनी कम आएगी और अपने आप को छोटा महसूस करता है ना पहाड़ के सामने। इस तरह समंदर के सफर पे आप जाएं तो दूर तक, ताहद्दे नजर तक आपको समंदर नजर आता है, उसमें भी आप अपने आप को कितना छोटा महसूस करते हैं। तो जो जात इन दोनों चीजों को तख्लीक करने वाली है वो खुद कितनी अजमत और रोब का हामिल होगी, कि जिन जिन चीजों को देख के हमें इतना रोब आता है, हैबत आती है। वो अल्लाह की जो कुदरत है उसमें, कि वो अल्लाह का क्या वो है, वो क्या नागे, अल्लाह चाहे तो वो अभी हमारी रूह को कब्ज कर ले, अल्लाह चाहे तो हम अभी खत्म हो जाए, इतना अल्लाह ताला का हम पर इख्तियार है। तो तो ये सारी इख्तियारात और ये सारा हमारा डर जो है वो इस तरह हो कि अल्लाह हम पे पूरी तरह से काबिज है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने हमें चॉइसेस दे रखी है। हम जब कोई गुनाह करते हैं तो हमें बुखार नहीं आ जाता। मैं जब किसी पे जुल्म करूं, मैं किसी को थप्पड़ मार दूं तो मेरा हाथ शल नहीं हो जाता कि मफलूज हो जाए हाथ, अब दोबारा उठ ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं होता ना। ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है, अल्लाह चाहे तो पकड़ ले फौरन। लेकिन कुरान में आता है कि अगर अल्लाह चाहे कि हर बंदे को उसके उसके अगर अल्लाह ताला हर शख्स को उसके गुनाहों पे पकड़ने लग जाए तो दुनिया में कोई जीरो बाकी ही ना रहे। तो यख्शा, वो डरे अल्लाह, अल्लाह से, व यत्तक़ी, और वो तकवा इख्तियार करे उसका। क्या रूट वर्ड होगा यत्तक़ी का, वाव काफिया, वाओ वकी। काफिया, और वो तकवा करे उससे, यानी उससे उसका तकवा इख्तियार करे। फ़उलाइका, तो यही लोग हैं, हम वो अल्फाइजून, जो कामयाब होने वाले हैं। खशियत में और तकवा में क्या फ़र्क होता है? खशियत तो ये है कि आप मतलब अल्लाह का जो अजमत की वजह से होती है, उसके रूप और दबदबे की वजह से होती है। और तकवा ये है कि अल्लाह के डर, उसकी नाराजगी के बचने के लिए आप बुरे काम छोड़ दें और उसको राजी करने के लिए आप अच्छे काम करें। यानी इसमें डर भी है और मोहब्बत भी है, दोनों शामिल है। इसमें मोहब्बत है हाँ। और इसमें डर है। किसमें मोहब्बत है? तकवा में मोहब्बत है ना, लेकिन हाँ, मोहब्बत जब तकवा आप में किसी से, मोहब्बत है, इज्जत है, हम्म, अल्लाह के डर भी एहतराम तो है। होगा। डर डर किस चीज का है, कि नाराज ना हो।
हाँ, हाँ नाराजगी के, अब हाँ देखिए वही। आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसके गैर हम्म मौजूदगी में भी वो काम नहीं करते कि नहीं वो मुझसे हम्म नाराज ना हो जाए। मैं उसके घर गई हूँ और अगर वो उसने मुझे कहा है, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे अपनी डायरी दी और कहा पढ़ना नहीं, मैं घर जाके उसकी डायरी नहीं पढ़ती हम्म। कि नहीं वो नाराज हो जाएगी, उसे मतलब पता ये चला। एक तरह से शऊरी एहसान हो गया नहीं पूरी बस तौर ये पे। इसे, हाँ वो तो शौरी तो है ही, लेकिन मोहब्बत हम्म है इसके पीछे जो वो हम्म वो जज्बा मोहब्बत है। और यख्शा जो है वो बेसिकली एक जाहिरियत से भी इसका ताल्लुक है और इसके पीछे डर है, हैबत है ना एक पीछे एक। पहाड़ को देखकर जैसे इंसान बिल्कुल हम्म। बोलता है इतना बड़ा ऊंचा, मैं और जब कैसे ये इसको दोनों देखूं, चीजें मिल जाती हैं तो समुंदर। हाँ, ये कॉम्बिनेशन दोनों डबल। हैबत है। हाँ तो कॉम्बिनेशन डबल हो जाता है। यख्शा से इंसान जाहिरी मतलब डर जाता है ना, खशियत से, जो डर है अल्लाह का, और जितने तकवा में मोहब्बत है। तो इन दोनों चीजों को हमने ले। फाइजून का रूट वर्ड क्या होगा? फाइजुन फाउ वाउ जे, वाओ। फा वाउ जे, फौज से। फौजुल अजीम भी आता है कुरान मजीद में, ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, फौज ये वही चीज। फा कामयाबी। नून फा इसके वाव। साथ जे, अच्छा। फा वाउ और जा, फाज फौज। ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम या फौजुल मुबीन, इस तरह आता है लफ्ज। ठीक है, यहीं तक रखेंगे आज का सबक। किसी ने और कुछ कहना है? बाकी लोग बोले कुछ, जो बाकी हमारे क्लास के लोग हैं। जी कैसा लग रहा है सूरत नूर का सफर? नूर का सफर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आया आप लोगों के अंदर नूर सूरह नूर पढ़ने के बाद? जी अब आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कायनात अच्छा के, लग रहा है। माशाल्लाह, कायनात की चीजों पे और इन सारी चीजों पे गौर भी करना है। जब इंसान कुरान से जुड़ता है ना, तो कुरान का नूर अंदर के नूर को क्या करता है? बढ़ाता है। जैसे हमने कहा दिल के नूर, दिल का नूर क्या था? आयते नूर में दिल क्या था? चराग था ना। हम्म। हाँ, चराग था। और जी उसके चिराग ऊपर था। क्या था? शीशा जो था वो क्या शीशे, था? वो शीशे के ऊपर था। हाँ, और वो शीशा था। शीशा क्या था? हमारा माहौल। माहौल हमारा था जी। माहौल। तो अंदर का नूर और माहौल, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? नूर और नला नूर। मेरे आगे खुदा। जो आसपास आपका माहौल है वो आपने अच्छा बनाना है, आपने अपने जैसे लोग जो हैं वो तैयार करने हैं। ये है हमारा काम। नूर और नला नूर कैसे होगा? कि जब हम अपने जैसे और लोग जो हैं, बाअदब लोग, अभी हमने सूरह नूर भी पढ़ी है, सूरह हुजरात भी पढ़ी है, और आगे भी हम इंशाल्लाह अभी और मजीद सूरह नूर में हम कल वाली उसमें, इसमें कल हमारा अदब बहुत सीखने को मिला। इसमें मेरे अंदर चेंजिंग आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अदब बहुत सीखने को मिला हुसलम के जैसे घर से बाहर आवाज देने की। जैसे हम लोग है ना क्या करते हैं, झट बोल रहे होते हैं, झट अभी भी मैं कर जाती हूँ। तो ये इसको स्टॉप करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, चलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।